ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੋਣ। ਸਮਝਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਟਰ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਗਾਲਾਂ ਪਈ ਕੱਢਦੀ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਰੀਨ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਪਲਾਂਟਡ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਚੰਦਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਅਮਲ ਤੇ ਤਜਨੀਦ ਮੈਂ ਜੀਤ ਫਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਡ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟਡ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਆਈਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਡ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ 5 ਵੀਡੀਓ ਘੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੂ ਖਾਦੂ ਨਾਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਸਰੇ ਆਮ ਭੈਣ ਚੋ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਨੇ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ 10-20 ਵੀਡੀਓ ਘੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਲੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲੀਮ ਤੇ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਵੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲੀ ਜੁਮਾ ਆਉਣਾ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਂਝ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ वो खारू ते काजू ते वो नहीं, मेरे तो शादी भी नहीं हुई, तो मेरे बच्चों की शादी कितने करा रहे हो आप लोग? आप तो अब्बुल जाफर हिंदी हो ना? हाँ, वो अच्छा आप अब 3 कॉइन थे वो लगा दिए, अब बाद में दे। बाबा जानी मारिएगा यार जरा जनाब मोहतरम को प्लीज। हम खुद कांगले हैं भाई, हम शेर मार सकते हैं वो भी कमेंट्स में सर, बाकी और कुछ में यार किसी के पास नीचे कॉइन्स हैं तो जनाब मोहतरम को मारिएगा यार मेरी खातिर। वैसे मेरी इज्जत किसने रखनी है? उमर साहब कोई नहीं मारेगा, देख कोई नहीं मारेगा। ओ उसी ने रहम कर उसने उठ के तुझे मार दिया कसम से। अगर टाइम से तुमने कहा तुझे कोई नहीं मार रहा। चलो चांद भाई ने भी अब ये मून भाई जरा मारना, ये देखो मून ने मारा। ये लो नीचे से आ गए। और बताएं ये चीज देखो भाई, वो मेरा ही भाई है और मुझे वो गिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है? तुम लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ना मुझे कुछ करो, फायदा कोई नहीं तुम्हारा। जैसे तुम्हारे करतूत है, यहाँ पे जूती का ऑप्शन है नहीं यार, सॉरी टू से। यार आप दोनों ने अब लड़ना है या नहीं? मैं पॉपकॉर्न आधे मैंने खत्म कर लिए अपने आप लोगों के ऐसे जाऊँ, अगर लड़ना है तो लड़ लो, नहीं है तो मैं जाऊँ यार। हम ही लड़ाई देखने आए हैं। असल में उसने सोना भी है, आप उसकी समझे उधर राहत हो गई है। हाँ नहीं 3 बज गए मेरा भाई, जनाबे मोहतरम जाके सो जाए रो, सुबह बात करते हैं। इनकी आज सजा, आज सोना नहीं है, इधर ही बैठे। नहीं उन्हें सोन दो यार, 3 बज गए बेचारे थे। आप सो जाए जनाब उधर भाई। थैंक यू आने के लिए। ओके जी, गुड नाइट। नहीं टिवाना तो मेरी घर जगा रहा था। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।
टिवाने ने तो कसर कोई नहीं छोड़ी। बहुत कोशिश की टवाना भाई ने, बहुत यार ज्यादा। तू पहले गैरत खा जाया करता था, लेकिन अभी कोई खास किस्म का चूरन पिया हुआ है तूने। यार टिवाने दिल ही नहीं करता अब लड़ने को किसी से, या कुछ ऐसा भी हो रवैया, इतना एक चेंज आ गया है, गुस्सा आता ही नहीं है, क्या करें। अब ये आगे भी तो ये वेजिटेरियन लोग हैं, कुछ लड़ते ही नहीं। हमसे लड़के देखें टवाना भाई, आप कोशिश तो करें, आपको पता जाएगा। यार मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझसे ये चलो लड़। बाबा आपने जान, अपने लोगों से लड़ना है भाई, हमने इधर अपने से लड़ना है। आप जहाँ जंग कर रहे हैं वहीं लड़ें। मुझसे लड़ ले, किसी से लड़ ले, लेकिन लड़ ले यार भाई, कसम से। लड़ाई जब होती है तभी सुकून आता है यार। तभी उठा लेते हैं, दे इधर नीचे पे बैठे होते हैं, आपसे लड़ने के लिए बैठे हैं। यार मैंने वाकई में वैसे सीरियस नोट पे उमर भाई को ना पहचाना नहीं अपने अफजल साहब। अफजल साहब आप ही किसी से लड़ लो यार। नहीं बड़ा सब चिल कर रहे ने, आज बड़े जॉली मूड च ने। सुबह दिन अब कदी बिरयानी चल रही है, कदी की। अफजल साहब माशाल्लाह बच्चों का सेशन ही खत्म हो गया। अब अगले साल जून जुलाई के बाद नया सेशन है। पुरानी किताबें ही जला दो, कुछ तो जला दो अफजल साहब। दीवाने भाई, आपने उस दिन मुबशर मुफ्ती की बैंड बजाई थी, तो मुझे ये हैरत हो रही है, आपको इतना टाइम दे कैसे दिया उसने? जनाब ये मेहनत होती है मून भाई, एक हफ्ता आप भी जाके मेहनत करें, आपको भी टाइम मिलेगा। रोज लगातार। यार ये शार्प शूटर को तो उठा यार, मेरे भाई को उठा यार ऊपर। और नहीं रहने दो, नीचे बैठे। यार नहीं देगा गाली, यार नहीं देगा यार। यार तो नहीं नहीं ऐसे यार, वो गंदी बकवास कर मैं रही है, गाली पता से है यार मसला, टवाना, उसने ओ फिर यार गुस्सा नहीं गाली देगा से यार मसला बाबा। नहीं। यार दीवाने शार्प भाई, शूटर। ये ना दीवाना शार्प साहब शूटर मौका आपकी ब्रॉड वारदात पे ना मैं लेके फोर्स नहीं कर काम सकता डालता है। किसी चीज को, हाँ पर ना यहाँ पे प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे भाईजान, ना खुदा का खौफ कर। मैं तू उन्हें असूल बनाया मेरी हुआ है। ब्रॉड पे तू फोर्स नहीं कर सकता। कर ही सब कुछ तू रहा होता है, मैं क्या कर रहा होता हूँ? किसी को माइक अच्छा देता है, फिर ले जाऊं किसी से। इजाजत है क्या इजाजत है? जो यहाँ पे हम जो चीज असूल चलाते हैं वो वहां भी चलाएं। मेरे बाप का क्या है, चला ले, मेरे को तो नीचे भेंग नहीं सकता, चला। दीवाना साहब सरकार को यहाँ पे ओए सुने ऐसा सुने ना मैं हो, बता दूं सरकार को हमारी नीचे पटक दे। सरकार को हाँ छोड़ के जो करना कर। यार दीवाना साहब, वो पता है क्या बात है, हमारे ना लाइक कुछ लाइक ब्लैक लिस्ट कह लें या वट एवर, जो भी लिस्ट कह लें, कुछ नाम है जिन्होंने शातमियत में वो इंतहा कर दिए, तो उनको हम लोग अपनी ब्रॉड्स पे नहीं लेते माइक पे। कहीं आपकी जैसे गैरमदियों की ब्रॉड्स होती हैं, वहां पे फिर हमारा बस नहीं चलता ना, फिर हम किसी को अनलेस अनटिल वो शातमियत ना यार करें। लेकिन एक चीज है, मैं शार्प शूटर यार ऑन अ वेरी किया था कि इसने किया था, ताहिर ने किया था। मैं आपको बाद में ऊपर नहीं ले पाया, बातें कहीं से कहीं यकीन चलती मान, थी। मुझे इसने मैसेज पता क्या किया है, उसने कहा ऊपर लो सिर्फ एक गाली दूंगा, अल्लाह की कसम। यार शार्प शूटर को खुदा का खौफ कर यार। हाँ यार, इसका रवैया पिछले मैं 5 साल से देख रहा हूँ ताहिर हाँ वो भाई, ये मुझे शार्प मुझे शूटर ना का नहीं मुझे बदलता। मैसेज कर रहे, कह रहे कि ऊपर लो सिर्फ एक गाली दूंगा। ये अंदाजा लगाओ। शैतान बंदा है यार, शैतान हाँ बंदा, ये कोई शैतानी नहीं करने आता है। नहीं, शैतान भी नहीं कहे, इसको छोड़ दे, वो प्रोवोक हो जाता है वो, बस उसको कुछ कहो ही नहीं प्रोवोक उसको। उसको करने नहीं, प्रोवोक क्या करना है, ये ऐसे ही करता है यार, इसको कोई फायदा नहीं है भाई। मैं तो नहीं इसके साथ बात भी करना पसंद ना करूं। शार्प शूटर ना बोला कर यार, अकाबिर को ना बोला कर, बाकी जो बात करनी है कर। क्या उसके पास ही टवाना भाई, शार्प शूटर का ये जाहिद असकानी साहब का आजकल जो चल रहा है ना बॉयकॉट, इसका जो बैकग्राउंड है, उसकी वजह ये शार्प शूटर और फैज 121 नहीं है। पता है इस चीज का आपको? मेरे को नहीं पता यार। हाँ, ये लोग हवाले लेकर आते थे, मिर्जा साहब के हवाले लेकर आते थे असकानी साहब के सामने, तो गलत इंटरप्रिटेशन करके, तो असकानी साहब आपको पता है बात करते हैं तो सीधी करते हैं। उन्होंने कहा भाई ये तुम गलत बयानी कर रहे हो, उठा के उन्होंने साइड पे मारा इन्हों। तो उसके बाद आमर नजीर ने रिएक्शन दिया कि भाई ये तुम ना बोला करो ऐसे साहिद असकानी को। तो वहां से ये बात उसको उस वक्त से चुभी हुई है आमर नजीर को, और ये कल परसों इसने अपना वो गुस्सा निकाला। ये 2 साल पुरानी बात है। लेकिन बाबा जानी, अगर शार्प शूटर ऐसा क्या करे कि आप लोगों के साथ मतलब बातचीत कुछ हो सकती है इसमें? अपना रवैया सही कर ले, हम देख के खुद ही से, जो मैंने उधर बात आपकी लाइव पे की थी ना, देखें, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड ब्रदर।
باتیں جتنی مرضی معافی، اب افضال صاحب جتنی مرضی کہہ لیں کہ سوری غلطی ہوگی یہ ہو گیا، جب تک ایکشنز نہیں آئیں گے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ سارے یہ کہ لوگ کہیں کہ ہاں بھائی معاف کر دیے. تو چلو ایکشن بھی آپ آنا اس چاہیے نا. کو ایک بار اوپر تو لو نا، اس کا خود کا بیانیہ بھی تو سن لیتے ہیں ایک بار. دیکھیں یہ جو ابھی بھائی آئے تھے، جناب محترم بھائی آئے تھے، انہوں نے آپ کی بروڈ پہ آ کے معافی مانگ لی. اس وقت شاید آپ کا دل نہیں پگھلا تھا، لیکن ابھی آپ کا تھوڑا دل نرم ہو گیا، میں نے بھی محسوس کیا. اور یہ بات آپ انکار اس کا نہیں کر سکتے کہ جب بات ہوگی آپ نے اس کا رویہ دیکھا ہے، اس سے آپ نے کہا کہ ہاں یار واقعی یہ بندہ تھوڑا سیریس ہے. لیکن یار اس کو موقع نہیں دو گے تو کس طرح وہ رویہ کہاں موقع اس کے پاس یار بے شمار موقع ہیں، بے شمار ادھر بروڈیں چلتی ہیں. اگر وہاں بھی اس نے بکواس کرنی ہے تو ہمارے پاس آ کے کیا ہم اس کو ہار بنائیں گے؟ بھائی جوتیاں ماریں گے نا سر. جی ٹوانا جی. چلے شاہ ٹیوانا شوٹر، صاحب اس سے زیادہ تو میں نہیں کر آپ ہی سکتا. سے ٹیوانا صاحب ٹار آپ ہی بھائی ایک سے سیکنڈ، سوال پوچھتا ہوں. ٹار بھائی ایک سیکنڈ، ٹار بھائی ایک سیکنڈ ایک ایک کوئی ٹوانا کوئی جی سوری صبر سائڈ ایک بھائی. سیکنڈ ایک سیکنڈ. ٹوانا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار آپ، میں سوچ رہا تھا کہ میں نے صرف ٹوانا کہہ رہا ہے، میں تو لاسٹ ٹائم ڈر گیا تھا، آپ نے کہا صاحب بھی کہہ رہا صاحب، میرا تو وہ ٹوانا اپنی نہیں کہہ براڈ کی رہا. بات تھی ان کی. سوری وہ ٹوانا اپنی صاحب. براڈ تھی بھائی. نہیں ٹوانا صاحب، جس آپ کا بنتا ہے آپ کو صاحب بھی کہا جائے. ابھی دیکھیں میں تو میں نے کیسے بلاتا سوچا ہوں. کہ اوئے ٹیوانے سن. نہیں، میں سوچا جی ٹوانا جی. بھول گیا ہے. میں نے دیکھیں اوئے پہ بھی وہ میں مان گیا ادھر تو. نہیں دیکھو تار بھائی، میں نے ٹوانا اس لیے کہا، میں نے کہا ٹوانا بھول تو نہیں گیا، واقعی بھول گیا ہے. اس وقت غصے میں تھا. ٹوانا کہتا ہے صاحب کے بغیر نہیں کہنا. وہ ان کا ہوا تھا. ہاں تو ٹیوانے اب دیکھ، میں تیرے سے ایک سوال ہے. 0 ہے بالکل ہی نہیں، اور 10 ہے بالکل سب سے زیادہ لائک ٹاپ. آؤٹ آف اوکے. 0 to 10 آپ نے نمبر دینا ہے. آپ شارپ شوٹر پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہو؟ 0. اب آپ خود بتائیں. یار حد ہے ویسے تیری. اس وجہ سے کہہ رہا کہ اس کا چانس تو خود بھروسہ 0 ہے. دیوانا صاحب نے سوچا بھی نہیں ہے، وہ ایسے ہی مطلب بغیر سوچے سمجھے کہہ دیے 0. ٹھیک ہے. یار ایک اب بار پھر اچھا سے چلے. مجھے میسج کر، میں ایک منٹ براڈ سے نکلنا پڑے گا. ایک بار خالی میسج بھی کر. میں کسی اور تم لوگوں سے بات نہیں کر رہا، کسی اور سے کر رہا ہوں. ایک بار پھر سے ڈی ایم کر یار، وہ میں تاکہ کھول سکوں. بند ہو گیا. ہاں بولو بولو. اچھا عمر بھائی، آپ بھی ذرا یہی سوال کا جواب دیں گے پلیز بڑائی صاحب. آؤٹ آف 0 اگر آپ سے پوچھا جائے 0 to 10 آپ شارپ شوٹر پہ کتنا ٹرسٹ کرتے -0. ہاں ہیں؟ Oh یار my God, بندہ love you ٹھیک، brother. بندہ ٹھیک ہے. وہ اس کو وہ بائی پولر ہے. اس کو ڈائگنوز ہوا ہے 2 سال ہاں پہلے. نہیں ایسے نہیں، ایسے کچھ بھی نہیں کہے. وہ نیچے نہیں اس بیٹھا کا پروک ہو ہاں جاتا ہے. نہ ہاں اس کا کرو یار ڈائگنوز ہوا ہے. صبر سائڈ ہاں بھائی. دیکھیں نہیں ہم تھوڑا آلریڈی اس کو جیسے اب دیکھیں ڈسکس میں کر لائٹ لیا ہے نا. موڈ میں ہنسی مذاق کر ہاں لیتا ہوں نا، بس اتنا تک آپ بھی کر جتنا لیا ہو گیا کریں. اتنا بہت ہے یار، زیادہ نہ کریں. ہاں نہیں، اس کے گھر سے میں نے اس کو جو ہے وہ اس کی بات بتائی ہے. ہاں تو ہن اتنے جا کے افسر صاحب نو ٹوانا صاحب نو اج گالاں کٹے گا شارپ شوٹ کر. یہ سیٹ اپ کیا ہے دیکھ لیں دیوراج صاحب. بہت گندے سیٹ اپ آپ ہوئے ہیں، ٹریپ میں آپ پھنس گئے ہیں. Don't care. He don't care. یار بڑائے صاحب قسم سے نا اتنے فضول کے 5-7 دن گزرے ہیں یار. کل نا کچھ مطلب کوئی ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں یار، واپس بیک ٹو دی نارمل ایجوکیشنل پارٹس. بالکل. بول شیٹ لائک مجھے تو السلام وہ علیکم ایسے وڑائی لگ رہا ہے صاحب. وہ جو ادھر وڑائی صاحب آپ آئی ٹویٹر ڈی بدل کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی، آپ آئی ڈی بدل کے بیٹھے ہوئے ہیں. انڈر کور آئی ڈی ہے عمر بھائی کی. وہی نا. دوبارہ اور بولے سمجھ سنائیں صاحب. وڑائی صاحب. میں کیا آئی ڈی بدل کے بیٹھے ہوئے ہیں، خیر ہی ہے. ویسے ہی میں ذرا آئی ڈیز کو تھوڑا سا رننگ بھی دیتا ہوں نا. وہ اچھا وڑائی صاحب، اور کیسے؟ کبھی کبھی آپ میں ٹویٹر بڑی روح آ جاتی ہے کہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اوئے اوئے. وڑائی صاحب یہ بندے جتنے بھی وہ پیر ہی لا کے تے وہ کڑی نو نس گیا. یہ تے حالات نے انہاں دے.
जी जी अथरा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हो? ये कहा करेंगे हद अदब, उसके बाद बात किया करेंगे। तो और सब ठीक जा रहा है? जी शुक्र अल्लाह का। बार चलो कीजिए, गपशप लगाइए, इंशाल्लाह सी यू अगेन। थैंक यू। नहीं तो फडाय साहब, पिछले दिनों में आपने बहुत ज्यादा टाइम जो है वो एक तरफा सेशंस में गुजारा है, जो मैंने नोट किया है। एक तरफा से मुराद ये है कि वहाँ पे अहमदियों की जो प्रेजेंस थी वो बहुत कम होती थी। जवान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लें आप पहले, मैं फिर फडाय साहब से कर लेता हूँ। जी टवाना साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, सिर्फ सांसें ले रहा हूँ। अच्छा, ले सांस ले, बोलना चाहिएगा कहीं। अच्छा तो टवाना साहब कह रहा हूँ, फडाय साहब, तो वो एक तरफा प्रेजेंस होती थी वहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा इंटरव्यू नहीं करते थे अहमदी इस दौरान में, और आप भी। हाँ, तो इस दौरान में जो चीजें आपने सीखी हैं नई जमात के मुतालिक, तो कोई ऐसे सवाल या कोई ऐसी चीजें हैं आपके ज़हन में कि जो आपको लगता है कि वाकई में आपको उनके जवाब जानने? बहुत सारी। हाँ, मुझे लगता है सवाल हैं। अच्छा, क्या सवाल है? वड़ाई साहब के ये सवाल है कि मुझसे इतनी नफरत क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूँ? देखें, एक तो ताहिर साहब रिसेंटली जो टॉपिक आया है वो ये है कि एक आम सुना जाता है बहुत ज्यादा आपकी ब्राड्स में, वो चिश्ती रसूल अल्लाह, शिबली रसूल अल्लाह, राइट जी। उसके ज़िम्मन में जो जमात का मौक़िफ़ आया रिसेंटली, उस मौक़िफ़ में उन्होंने कहा है कि ये जो चिश्ती रसूल अल्लाह, शिबली रसूल अल्लाह है, इसको वो सही मानते ही नहीं है कि उन बुजुर्गों ने ये कहा है। बात फॉलो की मैंने क्या कहा है? जी झूठ बोल रहा है, इसने कोई फॉलो नहीं किया। नहीं, मैंने फॉलो किया है। वो ये कह रहे हैं कि जो चिश्ती रसूलुल्लाह या ये जो उनके बुजुर्गों की कुछ चीजें हैं जिसको पब्लिकली इम्तियाज साहब और कई उलमा जो है डिसऑन भी करते हैं, उस पे बड़ाई साहब कह रहे हैं कि जमात का कोई ऑफिशियल नैरेटिव आया है कि जी हम, मतलब हमारा भी मानना ये है कि ये स्टेटमेंट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट बड़ाई साहब? यस, कि जो इन बुजुर्गों के साथ ये कलमा मंसूब किया जाता है, जमात का मौक़िफ़ आया है कि वो भी मानते हैं कि ये कलमे जो हैं वो उन बुजुर्गों ने नहीं कहे। नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो इस तरह तो नहीं है। हालांकि हम तो ये सवाल उठाते हैं बार बार, हम अहमदी ये इस तरह का है कुछ, मतलब ये चीजें करवाई गई हैं। इसीलिए मैं इसको टॉपिक बना के अगली बार इसी के ऊपर करना चाह रहा हूँ। मुझे उमर उमार साहब सुन रहे हैं अगर, तो वो भी अपनी रिसर्च कर लें और कल हम टॉपिक लगाएंगे, वो बिल्कुल तशरीफ लाएं। नहीं, अगर आपको ऐसे हवाले पेश कर दिए जाएं तो आप उनको तो फिर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, हवाले में मानूंगा। इस तरह की चीजें की गई हैं। नहीं, हवाले मैं मानूंगा अगर वो ऑथेंटिक हवाले हैं, लेकिन जमात का जो मौक़िफ़ है इसके ऊपर वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। वो इसलिए कि रज़ी साहब जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड गए हैं रिसेंटली, और उन्होंने कहा है कि जमात का ये मानना है कि ये जो तहरीरात हैं ये बुज़ुर्गों के साथ मंसूब, ये एक्चुअली रिलायबल नहीं है, और इस बुनियाद पे हम नहीं कह सकते कि उन बुज़ुर्गों ने कभी ये कलमे पढ़ाए। तो ये तहरीरात की जो ऑथेंटिसिटी है, उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठा दिया है और सवाल उठाया। तो ये बड़ा कैटेगोरिकल उन्होंने स्टैंस लिया। ये रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप मौजूद है। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो इस स्टेटमेंट को स्टिल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस रंग में नहीं कि ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, बल्कि इस रंग में कि इसको इल्ज़ामी जवाब के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। सो
अब इससे सवाल ये उठता है कि क्या कोई स्टेटमेंट अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट हो तो उसे आप इल्ज़ामी जवाब की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक दूसरा सवाल है। तो ये सारे इल्मी वो क्वेश्चंस हैं जो कि इस सिचुएशन से पैदा हुए हैं, तो वी विल एक्सप्लोर। ये जबरदस्त पॉइंट है, इस पे जो है वो इस पे बिल्कुल बात होनी चाहिए, इसको कल करेंगे इस पे। तो नहीं, ये जो आप जमात का नैरेटिव कह रहे हैं, थोड़ा ये भी क्लियर कर दें कि ये जो आपने बात अभी कहा है ये किसके मुंह से सुनी है आपने? ये इम्तियाज साहब ने इस टॉपिक को रिसेंटली टेक ऑन किया और उन्होंने इसको रजी साहब का जो वीडियो क्लिप है वो भी चलाया। सो इस तरह से ये नाउ इट स्टैंड्स कि ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। तो ये अब कब की डेवलपमेंट है ये देखने वाली बात है। नीचे वो स्कल क्रशर की आईडी नजर आ रही है कि नहीं? आलमी सी बुलाना है उन्हें ऊपर। है जी? नहीं आ रही जी, प्लीज भाई आ रही सर, मैं चाहता था उन्हें ये टॉपिक में देता, वो थोड़ी सी अपनी रिसर्च करके कल आते। यार 1 मिनट आ रहा हूँ यार। ओके नासिर साहब क्या हाल है नासिर जी आपका? अस्सलाम वालेकुम बड़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक बड़ा साहब। मैं तो यही सोचना हा, मैं सारा दिन ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਦਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਨਾ हा, लेकिन उत्ते मैं रिक्वेस्ट की मैं समझना भई असली ਇਹ ਭਈ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਈਵਨ ਬਾਸੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਟੂ ਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਮ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਮ ਨਹੀਂ। ਆਲਮ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਗ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਲਮ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 7 8 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਨਰਮ ਕਰੋ ਭਈ ਭਾਈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਆਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਾ। ਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਾਰੇ ਚ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਇਲਮ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1000 ਆਲਮ ਨਾਲ ਤਗੜੇ ਆਲਮ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਹੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਹਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਸਮਝ ਕੱਢ ਛੱਡੋ। ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਖੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮ ਹੀ ਯਾਰ ਆਲਮ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਲਮ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੋ ਬਈ ਭਾਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ। اور ابو مروان ابو جعفر الہندی صاحب اگر آپ بھی سن رہے ہیں ان کو ویسے اوپر لے لیں، ان کو ٹاپک تھوڑا سا دے دیں تاکہ کل ان سے نیچے ٹروتھ سیکر صاحب بھی ہیں، ٹروتھ سیکر صاحب آپ بھی تھوڑی سی توجہ فرمائیں اس ٹاپک کی طرف کہ جو چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، یہ جو کلمے وغیرہ آپ سے ہم نے سنے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، آبویسلی جو کہ کفریہ کلمات ہیں۔ اب جماعت کا جو آفیشیل موقف آیا وہ یہ ہے کہ یہ کلمے جو ہیں یہ ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ کتابوں میں جو لکھے گئے ہیں یہ ان بزرگوں نے کہے نہیں ہیں، ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ سو اٹ مینس کہ اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے ان کلموں کی کہ ان بزرگوں نے کہے تھے۔ تو یہ جماعت نے اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ ہم ان کلموں کو صحیح نہیں مانتے، یعنی بزرگوں کے ساتھ منسوب ہونا صحیح نہیں مانتے، یعنی کہ من گھڑت سٹیٹمنٹس ہیں جہاں جہاں بھی کتابوں میں لکھی گئی ہیں وہ من گھڑت سٹیٹمنٹس ہیں۔ تو جماعت کا یہ موقف سامنے آیا اور اس موقف کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ بہت عرصہ تو ہم یہ سنتے رہے ہیں جماعت سے کہ جو بزرگ ہیں انہوں نے اس طرح کا کلمے پڑھائے تھے۔ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਲਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਸ਼ਤਵਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ ਭਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝੇ, ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾ ਮੈਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਲਮੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਓ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਲਮ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। इन्हीं बंदों से याद आया, एक मैं हो जाता हूँ। क्या कहते हैं अफजल साहब? बिल्कुल आप हो सकते हो टवाना साहब, आप में कौन सी कमी है यार, अपने मुंह से कह कर मैं आलम नहीं हूँ, तो आपने पता नहीं ये यकीन कर ले इन आलमों से आप बड़े आलम हो जिनसे रोज आपका मुकाबला पड़ता। नासिर भाई अगर बोल देता ना कि मैं इल्म रखता हूँ तो आप लोग मुझसे नफरत शुरू कर देते, इसीलिए मैंने बोला बेहतर है पहली बात जो नहीं, हमारे से नफरत तो आपको पता है, हम तो आदी हैं, सुन के सारे ते हम तो बड़े पक्के हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप अपना आलम है और बनो, अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो। मेरे पास इल्म नहीं है भाईजान, मैं अफजल वड़ाई साहब की तरह कोरा कागज हूँ जनाब। इतने आदमियों को आपने नाथ डाली है बुजुर्गों को, तो आप आलम ही नहीं है यार अभी तक। वो तो ब्यूटी पार्लर का काम है ना मेरा, हाथों में मेहंदी लगा कर मेकअप शेकअप करके गजरा शजरा पहनाता हूँ। अफजल साहब डिबेट की तैयारी है, कोई महा डिबेट की? डिबेट तो नहीं, फिलहाल डिस्कशन जो है वो ओपन अप
करते हैं ना, जो डिस्कशंस करने वाले लोग हैं वो आए और यार मैंने ना दिन रात की अनथक मेहनत से ना हाँ बड़ी मुश्किल से, यकीन करें, हालांकि मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था शुरू में ना, जिस हिसाब से ये लोग रिलीजियस लोग हैं अहमदी, तो मैंने इनको ना थोड़ा हंसी मजाक की तरफ लेके आया बड़ी मुश्किल से। अब अगर आप वापस से इनको सीरियस डिस्कशन की तरफ ले जाना चाहते हैं तो फिर मैं चलता हूँ अफजल साहब, फिर आप बैठे इनके साथ लगे रहें। ये तो वैसे भी इतनी मुश्किलों से मैंने इनकी आदतें ख़राब की हैं। नहीं, अच्छा डिस्कशन करें। पर टवाना साहब, आपको कोई आदमी कहे ना मेरे जैसा कि यार सारी डिबेट करा, तो अब आप फ्री में ना कराया करो, क्योंकि जो अहमदियों से डिबेट करता है आपको नहीं पता, उसको लाखों आदमी सुनते हैं, तो वो फिर मशहूर आलम भी बन जाता है। तो ऐसे ही ना करा दिया करे, कुछ उसका अपना क्या कहते हैं, हदिया भी रख लिया करे, तो वो देने को मेरे ख्याल में तैयार होंगे। ये लोग दुआएं ही देंगे और डिबेट के बाद गालियां। डिबेट से पहले दुआएं देंगे, डिबेट के मतलब बाद कि डिबेट से पहले दुआएं और डिबेट के बाद गालियां। डिबेट के बाद गालियां, ये क्या तूने किया, हमें फंसा दिया था डिबेट में तूने। देखो, हम तो जीत भी जाएं तो हम ये मानना बिल्कुल खुशी से, हमें शर्म आती है कि किस चीज से जीत गए हैं। तो इसमें ये भी जीतना या हारना भी इतना, मेरा ख्याल है ये भी पता नहीं हमारी कम अकली है। इस्लाम में बात होनी चाहिए, ये किसी को पसंद नहीं क्यों करता तो कहते भाई पता नहीं, फिर ऐसे ही पता चलता है। तो जीतना हारना ये फिर लड़ाई की तरफ बात चली जाती है। नहीं, सही बात है। देखिए, इल्मी मुबाहिसे में ना कोई जीत हार नहीं होती। आपकी दलील सही थी, उसकी दलील गलत थी, कभी उसकी दलील सही होगी, कभी आपकी गलत होगी, लेकिन एटलीस्ट यार पता है कि ये दो कम्युनिटियां हैं ना, तो आपस में अड़फड़ तो है ना सबकी। लेकिन नासिर साहब, एक बार दिल पे एक हाथ रख के एक जवाब सवाल करूं आपसे। आप आदमी अच्छे, जॉली, हंसने खेलते, अल्लाह आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे। खुल के जवाब देना, खुल के, आमीन, खुल के जवाब देना, खुल के। बिलाल हनीफ जैसा, मतलब क्या जो डिबेटर है, याद है आपको बिलाल हनीफ? हाँ जी। आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त का बहुत बड़ा नाम होने वाला है डिबेटिंग में? नहीं, मेरा ख्याल है अब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उससे ये सारे आप बातें ना करते तो फिर हो सकता था। लेकिन अच्छा लड़का है, लेकिन उसको हाली इतनी अकल नहीं, क्योंकि डिबेट करके लोग आपको कहें कि यार बहुत अच्छी आपने की है। जे आप जैसे बैठ कर कह दें कि वो भाग गया, वो दौड़ गया, तो फिर कई लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। तो अगर वो डिबेट करता प्यार मोहब्बत से, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट टाइम भी लोग उसको कहते, आप लोग ही कहते यार इससे बात करो। कोई अगर किसी के मानने वालों को कोई उसको बुरी बात भी लगती है, डिबेट के दौरान उसको बिल्कुल खा पी जाए, सब्र करे, तो फिर अच्छी बात नहीं करेगा। अपना नासिर भाई, आपसे ना सवाल, थोड़े छोटे मोटे सवालात शुरू करता हूँ। ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपके कम्युनिटी में या हमारी कम्युनिटी में या टोटल सबसे अच्छा डिबेटिंग का स्टाइल, मैं ये नहीं कह रहा जीत हार की बात ही नहीं हो रही, डिबेटिंग का जो सबसे अच्छा स्टाइल है, स्टाइल, हाँ जी, ठीक है, किसका आपको लगता है? वही माइंड ना करना, मुझे आपके लोगों में जो सरकार साहब की, मैं डिबेट तो नहीं सुनी, ये इनकी बातें सुनी है, इनमें सब्र है, इनकी बातों में अंदर ले आते हैं। जैसे इम्तियाज साहब भी हैं, अच्छे काबिल हैं, बहुत माशाल्लाह नॉलेज रखते हैं, लेकिन जब वो डिबेट करते हैं अपनी ना उसमें रखते हैं, तो उससे फिर जो अक्लमंद लोग हैं
सारे नहीं, वो कहते हैं कि यार इसमें इस इस्लाम में इसकी अपनी जाती नाविच आ गई है, तो वो थोड़ा सा चीज खराब करती है, वरना इल्म तो लोगों के पास बहुत ज्यादा है। तो नहीं, इल्म की बात ही नहीं हो रही, स्टाइल की बात हो रही, स्टाइल। मुझे स्टाइल नहीं अच्छा लगता, ये नहीं कि मैं मुखालफत की वजह से कहता हूँ, नहीं किसी का भी, मैं कह रहा हूँ जमात या गैर जमात, सबसे बेहतरीन स्टाइल किसका? मुझे जैसे जाती तौर पे, मैं अगर आप ये सवाल मुझसे करें ना, तो मुझे जरीउल्लाह भाई का स्टाइल बहुत सबसे अच्छा लगता है। लेकिन मैं वो इसलिए नहीं कह सकता, किसी अहमदी का नाम नहीं ले सकता, वो तो फिर अहमदी हैं, तो मैं किसी का भी लूं तो सब लोगों ने कहना कि ये तो यार ओपन है ना। अब देखो, मैं तो नहीं हूं ना अहमदी, लेकिन फिर भी मुझे जो जरीउल्लाह का सबसे अच्छा लगता तो मैं बोल देता हूँ। इसी तरीके से अगर आपको फर्ज करे अहमदियों में ही अच्छा लगता हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप बोलो खुल के किसका स्टाइल। मैं ये स्टाइल जो अहमदियों का है, मैं फिलहाल मुझे समझे भी मैं थर्ड पार्टी हूँ, आपने सवाल जो किया है, अहमदियों का स्टाइल मुझे इनके मुताबिक बहुत अच्छा लगता है। अरे किसी फर्द का नाम लो, फर्द का, किसी आदमी का नाम लो ना यार, पूरी कम्युनिटी का थोड़ी बोलो। अच्छा सही, किसका नाम लो यार? जिसका अच्छा लगता हो। बोलो नाम यार, कई आदमी को स्टाइल अच्छे लगते हैं, उनका नाम नहीं आता मुझे। चलो मैं काम करता हूँ, मैं 4-5 लोगों के ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, आप उसमें से चूज करो। ठीक है। आमिर हक, ठीक है। आमिर नजीर, शार्प शूटर, इसको थोड़ा कम। आमिर हक, आमिर नजीर, शार्प शूटर, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे अबाबील, और मुफ्ती ABR। मुफ्ती ABR हो, उनका मुझे पता नहीं, इन चार का पता है। अच्छा, इन चारों में से आपको किसका डिबेटिंग स्टाइल अच्छा लगता है? यार मुझे तो नहीं अच्छा लगता चौहा का, ये नहीं मैं कहता, किसी एक का नाम तो लेना पड़ेगा ना, किसी एक का नाम तो लेना पड़ेगा। ये ट्रिक क्वेश्चन है नासिर भाई, फंस ना जाना। सॉरी यार बाबा जी नीचे, यार मुझे मॉड बनाना जरा। बाबा जी चीटिंग करते हो, हज वाले दिन चीटिंग करते हो। कान फाड़ ले भाई, मैंने म्यूट लाया। इनकी खातर, क्योंकि टवाना साहब की खातर उन्होंने कहा एक का लेना है, लेकिन मैंने पहले कह दिया कि मुझे पसंद नहीं, चारों का ही स्टाइल नहीं पसंद। नहीं, बातें दफा करें, स्टाइल की बात हो रही है। अब बील में मेरा ख्याल है इन तीनों से थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, इन तीनों से। यार मुझे तो सबसे कचरा उसी का है, बाबील का यार। अच्छा चलो, चले, एनीवेज नो प्रॉब्लम, आपकी अपनी राय है ना, कोई बात नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताएं, मैनू पूछो ना, मैं तानू दो टोक जवाब देवां। ना मैं नहीं पूछना ना, मैं इतना चल्ला नहीं होना। अच्छा अब नासिर भाई, मैं कुछ ऑप्शंस दूंगा, इसमें से आपने ये बताना है कि सबसे घटिया डिबेटर कौन है। घटिया, अच्छा नहीं। ठीक है। मूसा भाई, स्टूडेंट, सैफी भाई। सैफी भाई नहीं, छोड़ो सैफी भाई को। ठीक है। उसके बाद नादिर। ठीक है। उसके बाद घटिया डिबेटर, ना अच्छा की बात नहीं हो रही। ठीक है। मूसा भाई, सैफी भाई, CCED और अली अकबर। मुझे घटिया डिबेटर की बात हो रही है। मेरे साथ क्योंकि बात हुई है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी CD भाई थे, अकबर, इन दोनों में से एक ला लें, CD भाई से लगा लो उसकी। CCD भाई सबसे घटिया डिबेटर है आपकी नजर में? हाँ ना भी कह दो। नहीं ठीक है, आपकी राय है आपकी, इसमें ये नहीं भाई मैं तानू की किया ही,
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਉਹ ਜਾਨੀ ਯਾਰ ਚੀटिंग ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ, ਗੱਲ ਹੱਜ का ਨਹੀਂ, दिन है, हज वाला दिन है। ਇਹ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਟਵਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ नहीं, ये तो गल ही नहीं खत्म नहीं, हो ये जाएगी। सही बात, ये तो सवाल ही यार, इससे क्या होता है। अच्छा मुझे हाँ। ये बताएं कि 5 गैर अहमदियों में से आपको मतलब ना ऐसा हो कि यार इनमें से कोई एक का नाम लें कि आपके दिल में हो कि यार काश ये अहमदी हो जाए या काश ये अहमदी होता, समझ रहे हैं? हाँ जी 5 लोगों के मैं नाम लूंगा, आप इनमें से कोई 2 के नाम बताएं या 3 के, कि आपको लगता है कि यार ये काश अहमदी होते ठीक है या काश अहमदी हो जाएं। ठीक है। शार्प शूटर, सिद्धू जट, आमिर नज़ीर, आमिर हक और मुफ्ती अबाबील। यार टवाला साहब ठीक है, मैं हूँ कह तो देता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये पांचों भी अहमदी हो जाए, अहमदी होए ना होए, आपको अच्छा कर ले तो ठीक है, वरना फिलहाल तो ये अहले सुनत भी नहीं है ना। फिलहाल 5 आदमी गैर अहमदी भी नहीं है, मुसलमान मेरे ख्याल में जितना कोई एक गालियां निकालते हैं, मैं यही कह सकता हूँ कि ये पहले मुसलमान बने हमारी तरह सादे, तो फिर अहमदी हो जाए। चलो तीसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप इनमें से 2 नाम, दूसरा ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन है इनमें से 2 लोग उठा लो अपनी मर्जी के, और दूसरा ऑप्शन है कि यार 5 के 5 बेकार है, मुझे एक भी नहीं चाहिए। बकार है यार, मैं इनको बकार समझता हूँ जितना चला आप ठीक ना हो जाए। अच्छा चलो चलो, अच्छा है, देखो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो अब एक काम करते हैं, अब ये बताओ, मैं 5 अहमदियों के नाम लूंगा, उसमें से सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, 2 लोगों को आपने ना बोलना है यार कि चलो मैं ना इन 2 की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, ठीक है, यानी जमात से मैं ना 2 की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, ठीक है, एक गेम है, ठीक है। हाँ जी। एक है मूसा भाई, एक है जरीउल्ला भाई, एक है स्टूडेंट भाई, एक है सीसीडी भाई और एक है अली अकबर भाई। अली अकबर ते सीडी भाई दी कुर्बानी में दे छड़ांगा, बाकियां दी मैं कुर्बानी नहीं दे सकता। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। तो इन 2 को आप जो है फारिगुल जमात कर देंगे, 2 की कुर्बानी दे देंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक अहमदी और एक गैर अहमदी, आप ना एक कश्ती में हो, ठीक है। हाँ जी। अब उस कश्ती में आप किसी एक ही बंदे को बचा सकते हो, ठीक है। एक अहमदी का नाम लूंगा और एक गैर अहमदी का नाम लूंगा, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि आप इन दोनों में से किसको बचाओगे। नाम ना लो तो फिर मैं बता देता हूँ, नाम ना लो, यही पूछो मेरे से भी अहमदी को बचाओगे या गैर जमात है? तो वो तो आप अहमदी को ही बचाओगे ना। नहीं नहीं, ये सवाल तो पूछो ना यार, नाम चलो ना मैं लो। पूछता हूँ, आप अहमदी को बचाओगे या गैर अहमदी को बचाओगे? मैं गैर अहमदी को बचाऊंगा। यार नासिर भाई कसम से सलाम करता हूँ यार, बड़े जबरदस्त बंदे हो यार। क्योंकि अहमदी तो अगे ही हो गए, अहमदी जरा उन्हें चाल लिया, अच्छा है तो मरना तो है सारे, लेकिन गैर अहमदी को बचाऊंगा, वो हो सकता है अच्छा हो जाए। नहीं कसम खुदा की, मैं अपने भाई को सलूट मारता हूँ यार। नासिर भाई, कश्ती में एक तरफ है अली अकबर और एक तरफ है अफजल बड़ाइच, या चलो सीसीडी कर लो, सीसीडी को आप जानते हो ना, अली अकबर को नहीं मैं बड़ाइच साहब को करो यार। बड़ाइच साहब को बचाएंगे, माशाल्लाह यार, सलूट मारता है यार टिवाना आपको। अब उसी कश्ती में अफजल बड़ाइच है
اور CCED ہے، پھر کس کو بچائیں گے؟ افضل صاحب کو بچاؤں گا. یار میں سلوٹ مارتا ہوں یار آپ کو. اب اسی کشتی میں پھر سے افضل وڑائچ ہے، راجہ المنان صاحب ہے. راجہ عطا المنان صاحب ہیں. اب کس کو بچاؤ گے ناصر بھائی؟ افضل صاحب کو. چلو راجہ صاحب بھی ڈوب گئے. یار یہ کیا چل رہا ہے؟ میں سو گیا تھا اب تھوڑی دیر یہ تھی. افضل وڑائچ صاحب ہیں اور انصر رضا صاحب ہیں. اب کس کو بچاؤ گے؟ اب بھائی میں وہ ہمارے مربی صاحب ہیں ان کو بچاؤں گا کیونکہ وہ کام بڑا کرتے ہیں. یہ افضل صاحب بھی بڑا کام کرتے ہیں اسلام کا، پر وہ ہماری نظر میں وہ بہت کرتے ہیں کام، ان کو بچاؤں. چلیے افضل صاحب، معذرت کے ساتھ میں آپ کو بچا نہ سکا جتنا میں آپ کو، اتنا ہی سفر تھا. افضل صاحب پھر بھی میں نے آپ کو کافی لمبا کھینچا. افضل صاحب نہیں یار دوسرا سوری، چارجر لے کوئی لیں میرا ویسی گل چارجر. نہیں ہے، اس طرح شغل ہو دینے، باقی کوئی ناراض نہ ہوئے مجھ سے تو کوئی جی گل جی میری نہیں. جان مذاق کر رہے ہیں، کوئی برا نہ مانے یار، یہ سب مذاق ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سیریس نہیں لینا. جو ہمارے ہاں ینگ احمدی یہ ہیں جو وہ افضل کہتے ہیں صاحب والی کیا ہو بات تھی گیا، مذاق تھی، اس کے راجہ علاوہ صاحب باقی کو سب کیا سیریس ہو تھا. گیا، فلانے صاحب کو ہو گیا. کچھ نہیں ہونا، اللہ کے کام ہے. ہم تو بندے آدمی ہیں، تو ہماری ایج بھی، میری بھی اب 60 ایئرز ایج ہے، تو میں آپ سے جو ینگ ہے ان سے تو اوپر ہی ہوں نا، تو میرے نہیں نہیں میں بے شک زیادہ بے شک، صبر ہے، تو نہیں بے شک کوئی ناصر بات بھائی. نہیں. یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کون آیا ابھی؟ جے جی وعلیکم السلام. جی ٹوانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان. السلام علیکم جوگی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام یار ورحمۃ اللہ. آواز سے تو، آواز کے سے تو لگ رہی میرے سنی بھائی ہیں آپ. السلام اچھا، علیکم. وعلیکم اچھا السلام ٹوانا صاحب، ورحمۃ آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں ایک ہی پوچھوں گا سوال. بسم اللہ. جی فرض کریں کشتی میں ہے، وہ کشتی ڈوب رہی ہے اور آپ ایک کو ہی بچا سکتے ہیں. ایک ہاں طرف ہے افضل وڑائچ صاحب تو دوسری طرف ہے ہمارے طاہر بھائی. آپ کس کو بچانا پسند کریں گے؟ افضل وڑائچ. کیوں؟ وہ کیوں؟ یار نہیں، میں ان کے نام کے آگے آپ اگر کسی کا بھی نام لیں گے، ویسے اگر آپ بولتے میں طاہر کا نام لے لیتا، لیکن افضل وڑائچ کے مقابلے میں اگر آپ کسی کا نام لیں گے تو سوری نہیں. یعنی کہ ایک جوان طاہر کو آپ قربان کر دیں گے بالکل، ایک میرے ایسے جیسے بندے کے کتنے لیے جس نے قربان اپنی بھی. زندگی مورلس افضل دے بھی وڑائچ ایک لی. نظریہ، ایک سوچ کا نام ہے. تو ایسے جب دیکھیں نا جوان کا میں ہم، کیا کروں، ایسے کھوکھلے اور ایسے. ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੇਖ نہیں ਇਹਦੀ آپ اگر ਅਸਲੀਅਤ میرے سے ਬਾਹਰ ਆ سوال ਰਹی ہے پوچھتے آستا میں آستا. نے بھی افضل یہ وڑائچ کا نام دیکھیں، لیا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بانج درخت کی ہے یا یہ بانج پودا ہے، یہ اس سے کبھی بھی آپ کو پھل کی امید نہ رکھیں. افضل صاحب یقین کریں، بے شک ایک وہ درخت ہے جو شاید اب عمر کے اس حصے میں جو پھل نہ دے پر چھاؤں ضرور دے گا. بابا جانی صاحب. ٹوانا واہ صاحب جی میں واہ. آپ کی اس بیان کی تردید کرتا ہوں. کون ہے یہ؟ خاکسار جیزی ذکی بھائی. الدین جیزی جیزی عرض کر رہا ہوں. جی جی. اللہ تعالیٰ جس پہ فضل کرتے نا وہ پھل بھی دیتا ہے. تو بہرحال افضل صاحب پھل بھی دے سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان میں پھل بہت تھے، اصل میں آوارہ بچوں نے پتھر مار مار کے سارے گرا دیے. نہیں اب ایسی یہ بات چھاؤں نہیں ہی ہے، دیتے ہیں. میں حسن زن رکھتا ہوں. صحیح گل. تو میری بہرحال ان کے حق میں دعا ضرور ہے. تو اور ان کے خاندان کے لوگ احمدی بھی رہے ہیں، خاص طور پہ ان کے ننیال. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کسی کی دعا ضرور ہے، جو بارہا دفعہ ان کو جماعت کے قریب آنے کا موقع مل رہا ہے نا، اور مجھے لگتا ہے ان کے پیچھے ان کے نانا کی دعا ہے. بہرحال باقی اللہ بہتر جانتا ہے. افضل صاحب کیا یہ بات صحیح ہے آپ اپنے نانا کے لاڈلے تھے یا سم تھنگ ایسا؟ میرا خیال ہے ٹوانا صاحب کے بھی جو گرینڈ فادر تھے نا، میرا خیال ہے وہ بھی احمدی تھے. وہ دور دور تک کوئی تیسری چوتھی پانچویں آٹھویں 10ویں سے کوئی نسل میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں.
सुभान अल्लाह, पर फिर भी आप पर बस तो है, अल्लाह बहुत ही आपसे अल्लाह का नस्ल फजल। चलाएगी कि मैंने टवाना साहब ऐसे ही होते हैं बकवास पौधा बंद कर, मैंने लगता है इधर से उसे चांटा छोड़ना है। आगे एक फल लगता है उसके बाद आहिस्ता वो आहिस्ता चल आहिस्ता चल, अल्लाह माफ फरमाए। वही बाकी माजरत मैं आप लोगों की गुफ्तगू के दरमियान कैसी जो जैसी नहीं भाई, लफ्ज़ ऐसा ना अंदाज़ा भाई की है। शर्मिंदा ना करें सर यार, आप ऐसी आप बड़े कसम से प्यारे ये भाई जो हो। यार ये जो इतना शराफत का मुझे अच्छा नहीं लगता है कसम से। इतनी इतनी शराफत आपको समझ में नहीं आती है हाँ, फलूटा हाँ, जैसे जैसी मैं भाई दो यकीन गाला करें, कटे हो इन्हों। मैं तो जो लफ्ज यूज करने वाला था, मैंने मेरे मुंह जबान पे आ गया था कि शराफत की ढकोसले बाजी अच्छी बात है, मैं ढकोसले बाजी पे चुप हो गया था। सर हमारा वर्जन ही ऐसा है। जैजी भाई इज लाइक मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन ऑन टिकटॉक। आप इनको कभी भी कहाँ भी सुनेंगे सेम टोन में, बड़े लाइक पोलाइट एंड नाइसली ऑलवेज टॉक विद एवरीवन। ये उर्दू में थोड़ा बोलेंगे आप? अक्सर आप हाँ जब मैं कहा झूठी तारीफ बहुत करते हैं अंग्रेजी शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। माजरत अच्छा है जैजी भाई टवाना जब साहब, भी अगर झूठी मैं तारीफ करे ना अंग्रेजी शुरू कर देता है। जी मेरी असल में अंदाज़ा गुफ्तगू ऐसा ही है। मैं अगर आपको डिफरेंट लग रहा हो तो उसके लिए माजरत है, लेकिन ये मेरा यही है तरीका। तो बहरहाल अरे जैजी भाई यकीन करें, जब आप ऊपर आए थे ना, यार एक सेकंड, मुझे यूएसए में टाइम जानना है, क्या टाइम है? ट्यूसडे है वहाँ पे आज, राइट? जी 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 यूएसए में, राइट? और अभी टाइम क्या हुआ है? किधर यूएसए, ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट? मंडे East है Coast में। यूएस में, मेरी तरफ से मंडे है। ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट में है। ईस्ट कोस्ट के अंदर अभी जो है 11:47 हो गए हैं सर। अभी मंडे ही है। रात में अभी okay। मंडे ही है। और वेस्ट कोस्ट में क्या टाइम है? वेस्ट कोस्ट के अंदर 3 घंटे पीछे। 8:48 अपने पास लगा दो, लेकिन मैं फिर अभी ले लूंगा चार्जर। लाइक पीएम, राइट? या हाँ जी पीएम, अच्छा अच्छा, मंडे नाइट। मतलब सबका ही मंडे ही चल रहा है। ओके हाँ, अभी तक तो मंडे ही चल रहा है। और ये जैसे आपका मेमोरियल होता है तो ये बैंक्स वगैरह और ऐसी ये सारी चीजें बंद होती हैं, शॉपिंग मॉल्स और बैंक्स बिजनेसेस? बंद होती हैं, बाकी चीजें तो खुली ही होती हैं, दुकानें वगैरह काफी हद तक, लेकिन बैंक्स आई थिंक बंद होती हैं, पब्लिक चीजें जो। हाँ दानियाल अहमद, अब शुरू करो नस्ल टिवाना भाई, खुदा का कोई खौफ करो दानियाल भाई। दानियाल भाई आप दुआ करें, भरपूर दुआएं करें, इंशाल्लाह अल्लाह करे बाबा जानी साहब सुन्नी हो जाएं, पक्के मौलवी बने, बल्कि पीर बने। जियो बाबा जानी साहब मैं बन फिर के मुफ्ती अब्दुल कभी बनागा टिवाना साहब, देख लो। जो भी बनो मेरी तरफों, कुछ भी बनो, बस बनो। तुसी मनु ये गल करोगे ना, मैं तो ये गल कहांगा। जैजी भाई आप शिया बनो, अपनी छाती पीट पीट के खूनम खून कर दो। तो बस करो ना, आओ मुझे बोलो ना। हाँ, अब तू ये जो तू टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता है ना, तू ईसाई बने, ठीक है? ताहिर तू ईसाई बने, ईसाई, जीसस करे तो सही है। और अरमान भाई, नो रिलीजियस इमोशंस ब्रो, व्हाट द हेल। ये अरमान भाई क्या कह रहे हैं? मुनाफिकीन ऑफ बोथ साइड्स प्लेइंग विद रिलीजियस इमोशंस। अरमान भाई ऊपर आ जाए, आज आप जो है ना खुलूस के साथ बात करके दिखाएं हमें। टिवाना भाई कश्ती तैयार है, बैठ जाए। दानियाल भाई मैं शरीफ आदमी जरूर हूँ, फुद्दू नहीं हूँ, मुझे मालूम है गहरे पानी में जाके आपने मुझे ही गिराना है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं नहीं बैठता कश्ती में, भागो। बहुत शरारती है थोड़ा सा। ये नासिर साहब भी सब डायलॉग बनाते थे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਟਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਡ ਬਣਾਇਆ थे। यार देखिए, दूसरा बाबा जानी साहब, टिवाना साहब में से जो मैंने अचीव करना था वो मैंने कर लिया हुआ है। मैं इस बड़ाई साहब में से वो चीज अचीव करनी थी, अब मैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उस चीज पे लेके आ रहा हूँ। वो ये है मेरी नजर में। जैसी भाई आप इस पे प्लीज अपना कमेंट भी करें। जी कोई बंदा हमारी तरफ नहीं आता ना, मैसेज देते तो ना आए, पर
ایٹ لیسٹ ہم اس کو اس جگہ پہ لا کے ضرور کھڑا کریں کہ وہ مطلب اس کے اندر سے ہیٹ ختم ہو جائے ملے کے، اسے بالکل واقع میں اصل تصویر بے ہماری شک پتہ لگے کہ یار واقع جی میں دیز پیپل اسپیشلی they don't deserve any kind of hate. تو بڑی جی اور ٹرائی کی دیکھ اس لیں نے ایسی بابا مثال. جانی صاحب، جتنی تبلیغ اس نے پرسنل میں مجھے کی ہے نا، لیکن اس نے اینڈ میں دیکھ لیا کہ ٹیوانا نہیں ہلتا، اور یہ نہیں نہیں، مجھے ہلنے ڈی کی ایم میں بات ہی کہتا نہیں ہے. بھی یہ ہے. جو بات اس نے کی ہے نا، طاہر نے یہ ابھی جو بات کی ہے ٹوانا صاحب، ہوں، دس از اے ویری بہت ڈیپ اسٹیٹمنٹ اس نے کی ہے کہ یہ جو ہیٹ ایلیمینیٹ کرنے والی بات ہے نا، اور اس کی ضرورت ہے یار، بابا قسم جانی خدا میں کی آپ اس کو کی ایک بات ضرورت ہے. بولوں، پتہ ہے میرے پرسنل فرینڈ جو ہیں جیسے ٹویٹر سے کچھ لوگ ہیں they are on WhatsApp جی they're not on TikTok. سیم کچھ ہوں. اور لوگ ہیں جو نہ ٹویٹر پہ نہ ٹک ٹاک پہ ہیں، جن کو اب جیسے پتہ ہے کہ میں احمدی ہوں. یار مجھے میرے خیال سے بہت ساروں نے چھوڑا بھی ہے اس دوران میں، ابھی بلکہ چھوڑنے کے بعد ہیٹ کرتے ہوں، ٹھیک ہے، گالیاں والیاں بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پر بہت سارے ایسے میرے دوست ہیں جو کہ اب ایٹ لیسٹ اس طرح نفرت نہیں کرتے، وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تمہارا بلیو ہے تمہارے ساتھ. اب یہ اچھی چیز ہے نا کہ وہ مانے نہ مانے، ایٹ لیسٹ انہیں پتہ ہونا چاہیے. تو اس میں اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے، تو میری وجہ سے تمہاری وجہ سے کون آیا؟ اپنے اوپر بل پھاڑی جا رہا ہے. طاہر بھائی بابا میں جانی آپ کو صاحب بتاتا ادھر ہوں. جتنے بھی نہیں نہیں لوگ آئے سب میری وجہ سے آئے، یہ بھائی صاحب کی وجہ سے کوئی نہیں آیا. نہیں، جی بالکل بات ہے. ایگزیکٹلی. بات یہ ہے طاہر بھائی، دیکھیں اب آپ کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. یہ میں ادھر کا بورن اینڈ بریڈ ہوں، باہر کے ملک کا، ٹھیک ہے، میں پاکستان میں کبھی رہا نہیں. اور اسکولوں کے اندر ادھر جیسے چھوٹی کلاسوں کے اندر تو یہ چیز کا نہیں ہے، پتہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے آپ جب کالج جاتے ہو، ایسی عمر میں آتے ہو 17 18 19، چائلڈ ہوڈ فرینڈز جو میرے ساتھ تھے، جب انہوں کو تھا پتہ چلا کہ یہ قادیانی احمدی ہے یا جو بھی ہے، آپ کس سر جی کنٹری میں ہوتے ہیں؟ تعلق یو ایس میں، تعلق رائٹ؟ نہیں، میں کینیڈا میں ہوتا ہوں، لیکن یو ایس میں بھی میں رہتا ہوں، لیکن آئی واز ریزڈ ان یو کے. اوکے. تو چائلڈ ہوڈ فرینڈز جن کے گھر جا کے انہوں کی ماں نے پراٹھے بنا کے کھلائے ہوئے ہیں سر، بیٹوں کی طرح ہمیں رکھا ہوا ہے. تو مجھے ابھی تک انہوں کے نام یاد ہیں، شکلیں یاد ہیں. تو انہوں نے لا تعلقی کر دی تھی. ایسے دوست جنہوں کے گھر میں جا کے رہتا تھا، انہوں کو جب پتا چلا کہ اچھا یہ ہے قادیانی ہے، یہ احمدی ہے، تو انہوں نے منٹ سے پہلے دوبارہ پھر تعلق نہیں کیا. میں یہ صحیح حلفاً بات بتا رہا ہوں. لیکن اتنا ایکسٹریم نہیں ہے جتنا یہاں ٹک ٹاک کے اوپر نظر آتا ہے نا رویہ، اتنا ایکسٹریم نہیں ہے. مے بی وہ کچھ لوگ تھے جو فیس کے اوپر ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور بیہائنڈ بیک کچھ اور ہوتے ہیں، اور ادھر ٹک ٹاک کے اوپر تو آپ کو پتا ہے کہ مائک ہے، آپ کا فیس ہے نہیں، تو جو مرضی بول لو، کوئی ٹینشن ہی نہیں. جی طاہر لیکن بھائی یہ چیز جی ہوتی ہے. جی جیسی بھائی بولیں آپ. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی اس بات پہ. دراصل ایک تو کوشش ہے ہماری جو ہم کرتے ہیں نا، لیکن ایک ہے تقدیر الہی. جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے نا، اصل میں وہ اپنے وقت پہ ہی ظاہر ہونی ہے. جیسے آپ جتنی مرضی کھاد ڈال لیں، جتنا مرضی پانی دے لیں پودے کو، لیکن جب بہار آنی ہے نا، جب موسم آنا ہے، پھر ہی پھل پھول اگنے ہیں. اب سنو میں پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت بالکل خالی ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ونٹر ختم ہوتا ہے، سمر آتا ہے، تو پھر ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے تقدیر، یہ اللہ دھرتی کے ہاتھ میں ہے. سنہری امبر نیلا، تو اصل ہر بات یہ ہے موسم کہ جیسی رنگیلا. آپ کی جو خواہش ہے نا وہ بہت اچھی ہے، اور اس کے مطابق آپ کو جزا ضرور ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تقدیریں ہیں نا وہ اپنے وقت پہ ظاہر ہوتی ہیں. اور یہ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت خطبہ تھا اللہ تعالیٰ کی 3 صفات پہ، یا قدیرو، یا قادرو، اور یا مقتدر. یا یہ جو 3 صفات ہیں نا، ان کی تھوڑا معذرت اگر تفصیل میں گیا تو ٹائم کافی لگ جانا ہے، بس مختصراً ہی عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ یونیورسل ٹروتھ کا ذکر فرماتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ حوالہ دیتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے اور مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ریگولر. لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیارے کو بھیجتا ہے اور اس کے لیے خارق عادت
معجزات ظاہر ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفت قادر ہونے کا حوالہ دیتا ہے کہ میں اپنے پیارے کے لیے قادر مطلق ہو جاتا ہوں. ہے قادر مطلق یار میرا، تم میرے یار کو آنے دو، جو مسلم رضی اللہ عنہ کی ہے نا. پھر اسی طرح پھر بھی جب سرکشی سے باز نہیں آتا مخالف، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایک تیسری صفت حرکت میں آتی ہے، اور وہ ہے صفت مقتدر. پھر وہ اقتدار چھین لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا اقتدار ظاہر فرماتا ہے. وہ جو ہے نا سٹیج، وہ بہت خطرناک ہے. اس پہ پھر پکڑ ہوتی ہے بڑی سری، اور اس مقام سے ڈرنا چاہیے انسان کو. اور یہ جو اس وقت دنیا کے حالات بن چکے ہیں نا، یہ اندازہ ہی ہے، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کب کہاں کیسے کس طرح ظاہر ہونی ہے. یہ صفت مقتدر کی حرکت میں آنے کے دن نظر آ رہے ہیں، کیونکہ سرکشی بہت بڑھ چکی ہے. بہرحال دیکھیں ماشاء اللہ دیکھیں پھر کیا بنتا ہے. اللہ خیر کرے. جی ٹیپنگ جی السلام علیکم. مجھے تو یہ کوئی فیک آئی ڈی لگ رہی تھی ٹیپنگ. وہی ٹیپنگ 1 2 3. مادر ٹوانا صاحب آپ کی بات کو نہیں دو جیزی بھائی میری جان کوئی ایسی بات نہیں جیزی بھائی میری جان کوئی ایسی بات نہیں. پتہ کہ جب بھی کوئی اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے نا جس سے میرا ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے تو میں گانے گانا شروع کر دیتا ہوں. آپ گنگنانے لگ پڑتے ہیں، محظوظ گنگنانے ہوتے لگ ہیں. جاتا ہوں تاکہ ضمیر جاگ نہ جائے. اللہ رحمت فرمائے جی. جب اس نے ذات نے جگانا ہے نا تو پھر جاگنا ہی پڑنا ہے. نہیں وہ تو ہے، صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. میں خاص طور پہ دوستوں کو ایک توجہ دلانے حاضر ہوا تھا کہ کل 9 ذوالحج ہے، اور 9 ذوالحج کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھا جاتا ہے. اگر ممکن ہو تو کوشش کیجیے گا، کہ اس روزے کی بڑی برکات ہیں، بڑے فضائل ہیں، اور خاص طور پہ تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ذکر کرتے رہیں. کیونکہ جو لمحے زندگی کے گزر جاتے ہیں نا وہ پلٹ کے نہیں آتے. وی کی ناٹ اسپن بیک دا پلانٹ. تو اس لیے کائنڈلی جو لمحے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائیں وہ سمیٹ لینے چاہیے. وہی اصل کمائی ہے، باقی سب ضائع شدہ ہے. تو یہ گزارش تھی کہ صبح 9 ذوالحج ہے، اگر کسی دوست کو اس بارے میں کوئی ہو رغبت تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں. باقی اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، باقی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کو. ایڈوانس عید مبارک. میں معذرت اجازت چاہوں گا، کافی نہ لیٹ ہو جیسی گیا. بھائی بیٹھے ہیں یار، کدھر جا رہے ہیں آپ کو؟ صبح ایڈوانس میں عید مبارک میری جان. بیٹھے بیٹھے ہیں یار، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ اچھا شکریہ. بیٹھے رہیں گپ شپ صبح ماریں نا یار. سحری کے لیے اٹھنا سیٹیں. وہ لیٹ کافی ہو گیا کام. ہاں اگر پھر ذاتی کوئی کام ہے تو پھر آپ بے شک جائیے، ورنہ تو بیٹھے ہیں ہنسی مذاق کریں، کوئی ایسی ٹینشن. انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ سے. میں نیچے اکثر بیٹھ کے سنتا رہتا ہوں آپ کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں. جیسے بھی بالکل یقین کریں فارغ ہیں. جو تھوڑا بہت کام کرتے تھے وہ بھی ٹک ٹاک کے چکر میں چھوڑ دیے. الحمدللہ بالکل فارغ. اچھا اللہ تعالیٰ خیر کرے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ. اوکے میری جان، اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. اور بابا جانی صاحب آپ نے بھی استعفیٰ دے دیا کام سے؟ سر جی ہمارا کام ہی یہی ہے، ہمارا ٹک کام ہی ٹاک پہ سارا آؤ دن. ہیں ہاں ڈرائیونگ کرتے ہیں سر، تو پھر کی کرنا سی. یار. بابا ٹک ٹاک پہ جانی ہی جانا. کون سی چھوٹی گاڑی چلاتے ہو بڑی؟ بڑی والی. یار ادھر تو امریکہ کینیڈا میں تو اچھے پیسے بن جاتے ہیں الحمدللہ، شکر اللہ کی ذات. ماشاء اللہ، ادھر صحیح پیسہ بنتا ہے. آسٹریلیا والے بھی اچھا بناتے ہیں، ٹرکر جو آسٹریلیا کے ہیں وہ بہت ہاں پیسہ بناتے آسٹریلیا بھی یہ ہے نا کافی بڑا ہے نا، ادھر بھی پیسے بن ہیں. جاتے ہاں ہیں. ادھر سے بھی زیادہ میں نے سنا بناتے ہیں، وہ اچھا بھلا بناتے ہیں. یہ ٹرمپ کی وجہ سے آج کل کام تھوڑا سلو ہوا، لیکن انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے. نہیں انشاءاللہ. لیکن یار آپ لوگوں کے لیے تو یہ سب سے بہترین چیز ہے بابا جانی بھائی. بہترین سر جی. میں شفٹ کہہ 11 رہا کے ہوں آپ ٹکی کو ہوتی ہے. سالہ کتنا بھی لمبا روٹ مل جائے، آپ کو کیا ہے، ادھر سے نکلے دوسری طرف چلے گئے، دوسری سے نکلے تیسری میں چلے گئے.
मैटर बस चलने चाहिए भाई। बाबा जानी भाई मैं बता रहा हूँ आपको, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, आमिर नज़ीर को आप ही काट सकते हो बाबा जानी भाई। अल्लाह माफ करे यार, अब की करते हो यार। यकीन करो मैं बता रहा हूँ आपको, लोड थोड़ा कम लोड करो पीछे, थोड़ी सी जगह बनाओ, कन टुट्टे आप भी बनाओ बाबा जानी साहब। नहीं टवाना भाई, मैं इधर ना पहले आता था, इससे 4 साल पहले की बात है, 2022 के दौरान मैं आता था इधर, जमाती ब्रोडें सुनता था, ये सारी तबलीगी ब्रोडें इधर फॉलो करता था, पार्टिसिपेट भी करता था, कान टुट्टापन भी अपना मैं करता था। लेकिन वो फिर एक अपना आपको मैंने जैसे अपने आप को आप रिव्यू करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा एक तरफ तो मैं फिर कहता था कि यार मैं दीन का काम कर रहा हूँ, तबलीग कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ एक मेरा जो अल्फाज थे वो गलत थे शायद, या मेरे जो रिएक्शन में देता था वो गलत था, तो उसकी वजह से मैंने अपने आप को थोड़ा रिव्यू करके पीछे कर लिया। वो फिर क्या हुआ कि टिकटॉक की एक लत लग गई हुई थी बात करने की, ऊपर से काम भी ऐसा सारा दिन, तो वो मैं थोड़ी गलत मतलब ब्रॉडों पे जाने लग गया। उधर फिर गालम गलोच भी, खुला माहौल था थोड़ा, वहां भी बैठना शुरू कर दिया। आप गालियां भी देते हैं बाबा जी तो फास्ट? नहीं खाता ऐसी था, गंदी खाता था गंदी मैं, नहीं गालियां खाता था मैं, खाने वालों अच्छा में खाते थे। नहीं, लेकिन गल ये हैगी है सर कि वो भी अच्छा नहीं था। अब दोबारा इस तरफ आए हैं, आप भाई इधर मिले हैं माशाल्लाह, ये ताहिर भाई हैं, इनका मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे बात करते हैं। आपका तो आउटस्टैंडिंग एक किस्म का बाबा जो, जानी आप कब आए हैं यहाँ पे, कितने दिन हो गए? किधर आप लोगों के पास वापस? हाँ नहीं, लाइक आप फॉर एग्जांपल मुझे कब से जानते हैं? मैंने आपको पहली दफा कहाँ देखा था? मतलब कोई पहली दफा आपको मैं उधर मिला था, वो पता है किसकी कौन ब्रॉड याद थी? रखता है तेरे जैसे बंदे को मिल नहीं के, नहीं, कौन याद मैं रखे? मुझे याद है, जॉन क्यू के साथ मेरी अच्छा बात हुई थी, तो ताहिर भाई ऊपर आए थे, उन्होंने कहा था यार ये बंदा थोड़ा ऐसे है, ये गुस्ताखी करेगा, आप प्लीज चले जाएं यहाँ से। आपको ओके। याद आ रहा है ताहिर भाई? हाँ, इस बात को 2 महीने तो हो गए। अच्छा देखें, टाइम का पता ही नहीं। हाँ बस उस वक्त से ही आप लोगों को दोबारा थोड़ा थोड़ा सुनने लग गया। हाँ महीने 2 महीने तो हो गए। हाँ हर मौसम रंगीला हम ऐसा सब देखें देश। वक्त ने कैसा कैसा वक्त दिखाया है। वाह क्या डायलॉग है, वक्त ने कैसा कैसा वक्त दिखाया है। मैंने ये भी जाके कहा है कि जॉन क्यू का भी बात है। जॉन की क्यों पता नहीं, ब्रॉड थी तो वो उधर बात कर रहा था, तो मैं आप कर रहे थे उसके साथ, तो आप बहुत धीमे लहजे से कर रहे थे, तो मुझे नीचे बैठे चल रहा था गुस्सा, तो मैं ऊपर आया इसी वजह से था कि भाई तेरी ऐसी थी तैसी। लेकिन फिर आपने कहा कि भाई ये है कि अब गुस्ताखी करेगा तो वो आपके जिम्मे होएगी, तो फिर मैंने कहा यार गल तो यदि सही है तो म्यूट करके थले आ जाओ। अब वो मुझे वेलकम चुलबुल माँ भाई। बहन को गालियां देते हैं, हमारे कापरीन को देते हैं। वो उसको नहीं नहीं, उसके सही साथ बात है। ये रहा है कि उसको भी मैं 4-5 साल से जानता हूँ। अच्छा ये अरे सेम है जो जैसे आप उसकी बात जिगरी कर रहे थे ना जिगरी अंग्रेज की। ताहिर और जॉन क्यू जिगरी दो जिसम एक जान हुआ करते थे। अच्छा ऐसे यकीन करें, ऐसे इकट्ठे हर वक्त। इस तरह के बड़े वो एक शरीफ लोग भी देखा होगा आपने, अगर कहीं देखा है तो उसका अकाउंट। तो ताहिर भाई वो तो वहां पे अभी मुझे एक स्क्रीनशॉट आया है, हाँ उसने आज ब्रॉड लगाई हुई है, ट्वीट मारी हुई है, खुद होस्ट किया हुआ है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तो फलान टिंग, ऐसा वैसा सब सीन चल रहा है हाँ, भाई। तो लगा पाकिस्तान फिर तू जा वाकंट जा उनके घर जा, किसको एड्रेस चाहिए मुझे बताओ, मैं देता हूँ, मेरे पास सारा पड़ा है, अभी वाला भी पड़ा है। अच्छा यार ताहिर मुझे याद आया, मुझे यार वो चाहिए, अगर तेरे पास पड़ा हुआ होगा ये, वो जो था ना उसका, वो जो तेरे पास थोड़ी डिटेल पड़ी हुई थी ना बद्री की, हाँ वो जरा भेज यार मुझे। मैं देखता हूँ, मेरे दूसरे फोन में थी, हाँ वो चाहिए मुझे। उसको ऑन करके आज भेज दूंगा। क्या चाहिए, सिर्फ वो जो सारा डाटा जितना भी है था वो, या बस सिर्फ बद्री थोड़ा का बहुत ही? जितना जो भी है तेरे पास जरा भेज। ओके।
ایسا دیس ہے میرا. ہاں افضل وڑائی صاحب آپ ہیں آج؟ تو دیکھ نہیں رہا افضل وڑائی صاحب کچھ زیادہ خوراک نہیں کھا رہے آج کل؟ آج کل بابا کلا انہوں نے پہلے بریانی کھادی ہے، ہن بیٹھے ابھی بھی کچھ کھا ہی رہے تھے ایپل کھا رہے نے. افضل بابا صاحب. جانی صاحب بات پتہ کیا ہے، ایک ٹائم یہ تھا، یہ جتنے پھر رہے نا، یہ آپ کے شمریز صاحب بھی جو آئے تھے، ان کو بھی آپ نے سنا تو ہوگا بولتے ہوئے، نہیں مجھے نہیں. کون شمریز صاحب ہے؟ جن کو آپ لیرکس کہہ رہے تھے. اچھا. ہاں تو یہ ہمارے سے نا 2 گلی دور سے ہو کے گزرتے تھے. اچھا. میں بہت زیادہ مطلب نا کم انہ ارے چک کے بڑا رکھدا سو، بدماش تھا یار یہ، یقین کریں. کم انہ چک کے رکھدا سو. بابا جی ایسی سے وہ کیب تسی آکھنا یار کہ بندہ کی ہے. تسی ٹوانا صاحب نو بھول جانا. چاہے ٹوانا سوشل صاحب لائف ہو یا چاہے تے ریئل لائف شریف ہو. بندے ہیں، ٹوانا صاحب تے بہ کے گل کرتے ہیں، او بہ کے سنتے ہیں بس. ਤਾਰ ਭਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਨਰਮ ਮਸਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇਖ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮ ਦੀ ਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਮਸਾਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ نہیں ہاں نہیں نہیں بہت نہیں یار، زمین آسمان کا فرق آیا بابا جانی. یہ یقین کریں چاہے سوشل لائف ہو، ڈیجیٹل لائف ہو یا ریئل لائف ہو، اچھا اس بندے نے انتہاؤں کو چھوا ہوا ہے. کون سا نشہ ہے جو اس نے نہیں کیا؟ جائے کوکین، تو بس ہائی. میں یہ کام نہیں اور کرتا نا. یقین کریں بابا جانی صاحب اس نے اپنی زبان پہ بچھو بھی ڈسوائے ہیں. وہ یہ پہلے بتاتا تھا مجھے، کہتا تھا کہ بنا زہر کے جو بچھو ہوتے ہیں نا، جب وہ ڈنگ مارے ہیں تو بڑا نشہ چڑھتا ہے. اور یقین کریں یہ ریہیب میں بھی رہا ہے بابا جانی صاحب 1.5 سال. کیا 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 کدھر؟ ریہیب ریحاب. ریہیب. اچھا جی جی. نائس. یہ اسپتالوں کے باہر نا کچروں کے ڈبوں سے استعمال شدہ انجیکشن لے کے نا اپنے اندر ٹھوکتا تھا یہ، اس میں بلیچ ڈال کے. یہ تو میں نہیں مانتا بھائی. وہ بڑا نشہ کیا بابا جانی صاحب، اس نے بہت نشہ کیا. چلو پردہ ڈالو پھر، اگر واقعی کیا ہے تو پردہ ڈالنا چاہیے ہمارا یہ بندہ جو ہے. آپ کہتے ہیں نا یہ جو نہیں نہیں، بلیچ کچھ بھی ایسا نہیں کیا، اور ٹوانا صاحب جھوٹ یہ جو بلیچ ہے نا بابا جانی صاحب، یہ دیکھو پیچھے جا کے مجھے ڈی ایم کر رہا ہے کہ مت بتا مت بتا. بابا جانی صاحب یہ جو بلیچ ہوتا ہے نا، بلیچ جس سے فرش صاف کرتے ہیں، جی جی. یہ تولیے میں ڈال کے نا سونگھتا تھا یہ. اوہو. میں بول رہا ہوں آپ کو، جب اسے کوئی نشہ نہیں ملتا تھا نا بابا جانی صاحب، جی. تو یہ $2 $3 کا نا پیٹرول لیتا تھا، وہ سونگتا تھا. وہ سونگتا تھا. اوہو. بڑا نشیڑی لڑکا تھا یار یہ، جی طاہر بھائی. بہت نشہ کیا ہے اس نے. نہیں نہیں. توبہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں بابا جانی، ایسا جی. کچھ نہیں کیا جو ٹوانا صاحب کہہ رہے. ہاں غلطیاں میں بہت زیادہ زندگی میں کرتا ہوں، تو میں نے ان سب سے توبہ کر لی ہے کہ کسی قسم کی کوئی مسٹیک نہیں کرنی. مسٹیک مطلب کہ اور ایک ہی بار میں نا میرا سارا ویسے بھی پیسہ. جب سے میں نے وہ سنبھالا ہے 17، میں بتا کہہ لیں بھی کہ تو دینا کہ 2017 ساتھ سے. کون سی غلطی نہیں کرنی. بابا جانی صاحب غلطیاں جی. یہ کرتا تھا کہ ساری کمائی، مہینے کی کمائی نا ایک ہی رات جوئے میں اڑا آتا تھا. توبہ استغفر اللہ. پھر اس نے سدھار یہ کیا کہ بھائی ایک ساتھ سارے پیسے نہیں لگانے، روز جوا ٹوانا کھیلنا. صاحب بات کر دو یار، شرارتیں کتنے عجیب بندے ہو یار. اس میں کیا اسی بری کرے بات ہے؟ منن لگ گیا طاہر بھائی. کی ہو گیا؟ شرارت کر رہے ہیں نا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں اب تو اس مجھے کو پتا ہے نا. اس کو جیسے میں چپ کرا سکتا ہوں ویسے میں کروا سکتا نہیں. یہ بھی پھنسا ہوں نا، مجھے زیادہ چیڑ اس پہ ہوتی ہے. جناب محترم بزرگ ہے ماشاء اللہ. نہیں السلام وہ تو بولے علیکم. السلام علیکم راجا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک اللہ ٹھاک کا بڑا الحمدللہ. احسان. تھینک یو راجا صاحب، بہت اچھے ٹائم پہ آئے ہو. یہ بندہ رانا میرے صاحب صبر کا راز امتحان لے رہا ہے. صبر کا امتحان لے رہے ہیں رانا صاحب؟ نہیں میں ہاں کیا جی، لے یہ رہا ہوں ٹوانا راجا صاحب، میں تو سحری کر الزام کے لگا بیٹھا رہے ہوں، ہیں. روزے دار بندہ ہوں، روزہ رکھ کے اچھا بیٹھا ہوں. اچھا، لیکن ایک مسئلہ ہوا ہے رانا صاحب کا، آپ پہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن ابھی ایک ان پہ تھوڑی دیر پہلے الزام لگا ہے، تو وہ تو ہن کی کرنا؟
क्यों टवाना साहब क्या कहते हैं? मेरे ते कसमें इल्जाम लगता है, मैंने बड़ी खुशी होती है कि क्या क्या लगा है इस बार, क्या लगा है। टवाना साहब अभी जो एक्साइटेड हो यकीन करो मेरे को नींद आ रही थी, मैं एक्साइटेड हो गया कि आप क्या लगा है, आप क्या लगा है। मेरे पे इल्जाम मेरे पे लगा असल में, बस और फिर मैं समझ मेरे गया किस हिसाब का लगा होगा। चले आज आपको बताते हैं, गैस करें। राजा साहब पे इल्जाम लगा है, तो राजा साहब पे इल्जाम लगा होगा बड़ाई साहब से रिलेटेड, मेरे रिलेटेड तो नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ये टिवाना जो है ये राजा ताल मनान साहब का बंदा है, इनके पे रोल पे है, ये नहीं सब नहीं राजा नहीं साहब नहीं करवा नहीं, रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये इल्जाम नहीं लगा, अभी ये नहीं लगा। लगा टवाना साहब के हवाले से है, और अभी ताज़ा ताज़ा कोई आधा घंटा पहले लगा। मैं एक सफ़र यानी मतलब एक किसी दावत पे था, वहां से वापस आ रहा था, अच्छा, तो ताज़ा ताज़ा इल्ज़ाम लगा है। मैंने कहा ये हो तो नहीं सकता, लेकिन चलें देख लेते हैं। क्या क्या इल्जाम तो का 1 घंटे 1.5 से तो यहीं बैठे हुए हैं। इल्ज़ाम ये लगा है कि टवाना साहब ने कुछ लोगों को बहुत गालियां दी हैं ज़्यादा। ओके, तो मैंने कहा यार ये अब मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है। टवाना साहब माशाल्लाह समझदार हैं, उनको लोग अगर उकसाएंगे या प्रवोक करेंगे या उनसे जो भी उनके मामलात है वो बेहतर समझते हैं कि उनको कैसे डील करना। लेकिन उसूली अखलाकी तौर पे ये है कि चूंकि हमारा दोनों का, मेरा और टवाना साहब का भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, बिल्कुल। और मैंने उनसे ये वादा लिया हुआ है कुछ अर्सा पहले, 2 दफ़ा वादा लिया कि आप जज्बात में आके आप अच्छे अल्फाज हैं, आपके साथ दलील से बात कर सकते हैं, रिस्पांस दे सकते हैं, तो गुस्से में थोड़ा बहुत बाद दफ़ा आप जो ये कुछ उस तरह के अल्फाज जो जिसको गाली कहते हैं वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो आप मेरे से वादा करें कि आप नहीं करेंगे। तो मेरे साथ तो ये है वादा। और दोनों बार मुझसे टूट गया। ये इल्जाम तो नहीं लग गया कि आप गालियां पड़वा रहे हैं? इनडायरेक्टली ये भी है शायद, मतलब ये बराह रास्त कहा तो नहीं गया, लेकिन ये कहा गया है कि अगर साथ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेता, कि जो आपके भाई हैं, आपके अजीज हैं, तो वो भी बैठे हुए थे इस वक्त, वो कि उनकी ब्रॉड नहीं थी तो उन्होंने कुछ नहीं, वो मतलब बैठ के सुनते रहे। वो तो हमारे बड़ाई साहब है। मैंने कहा नॉर्मली ऐसे तो नहीं होता, अगर मतलब टवाना साहब को हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने आप मामलात हैं या हम तो फिर नहीं उसमें करते, तो ये हो सकता है कि अगर कोई ब्रॉड ऐसी थी जहाँ मसलन अगर ताहिर बैठा है मिसाल के तौर पे, या कोई और हमारा दोस्त बैठा, तो वो या तो रिक्वेस्ट कर लेगा, कोई भी हो, और हम आपको पता ही हमारा यही होता है कि भाई चलें थोड़ा अल्फाज जो है बेहतर कर लेते हैं, या वो चला जाएगा। तो इस तरह की सूरत हाल थी। राजा साहब, मैं मुझे आपको नहीं पता, मैं ईमानदारी तो से एक अवेयर बात हूँ बताऊं कि अगर आप उस ब्रॉड के आसपास भी होते ना, या मुझे कहीं से आपकी सिर्फ वो जो आप जब आते नीचे ज्वाइन का अगर मेरी नजर भी पड़ जाती, तो मैं इस तरीके की जबान शायद इस्तेमाल ना करता। ये मैं ईमानदारी की एक बात कर रहा हूँ, एक हया की बात कर रहा। अगर आप मुझे कहीं नजर भी आ जाते ना नीचे, तो मैं इस तरह की जबान, उसी वक्त मेरी जबान पे ताला लग जाता। तो कहने वाले लोग कहते हैं ये तो इनफरादी फेल है। अब आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छे अखलाक से सबसे बात करते हैं, तो इसमें ये क्रेडिट कोई मेरा, बाबा जानी का या ताहिर का तो नहीं है, ये तो आपका है, आपका अपना अखलाक है। और अगर मेरा रवैया गलत है या गंदा है, तो ये तो मैं इसको पूरा तरीके से ऑन करता हूँ, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। ये तो कहने वाले लोग अब अपना राजा साहब बोलते रहते हैं, छोड़ें इनकी क्या वो बात में कोई वजन ही नहीं है, इधर की उधर लगाते। मैंने उनको कहा है, मैंने कहा आपको अपने लोगों का नहीं पता, मैंने कहा मुझे इतना पता है कि टवाना साहब कभी भी प्रोवोकेशन के बगैर या कोई इस तरह की, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, वो कभी भी इस तरह नहीं जाते। तो अगर उनको बुला के तो लोग इस तरह के उनके भी इल्जामात या फतवे इस तरह लगाते हैं, तो फिर उसका उनको नतीजे के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये उनकी मोहब्बत है कि गलत तो गलत। हाँ,
کہ جو مطلب ہم نے کہا ہوا، تو بہرحال یہ تھی چیز. لیکن اینی وے یہ بڑی حیران کن سچویشن ہے. مجھے میں یقین جانے کہ مجھے یہ جو افسر بڑھائی صاحب کا اس دن ہمارا یہاں ہوا تھا نا، ایک ریکنسیلیشن، انہوں نے اپالوجی کی یا آئندہ کے لیے کمٹمنٹ کی، یہ بڑا اچھا، اس کو سراہا گیا عام طور پہ. تو اس کے بعد سے میں کوئی اتنا ایکٹیولی نہیں دیکھ یا سن سکا. تو لیکن کیوں یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اٹس ویری انفارچونیٹ جو بھی ہے. تو کیونکہ میں ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے تھوڑا بہت یہ سنا تھا. ہاں وہ میں نے سنی تھی، وہ میں نے کچھ سنا تھا جب آپ کا اور ان کی براڈ پہ آپ کو بلا کے تو وہ جو سوال و جواب وہ کر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے. تو خود وہ جو اس طرح کی شکایت کرنے والے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ادھر سے رویہ کیا ہے، وہ کیا کیا کرتے ہیں، کس حد تک انسان کو لے جاتے ہیں، اور پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بس یہی میں نے اس سے نکلوانا تھا. یہ بھی تو چیزیں دیکھا کریں نا، کیا آپ دانستہ لوگوں کو پرووک کریں. اس سے پہلے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پرووک کرتے ہیں تاکہ کوئی ایسا کمزور انسان ہو جو پرووکیشن کے نتیجے سے جو مقدس ہستی ہیں ان پہ کوئی بات کرے، اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا یہ میں نے اس سے نکلوا. یہ خود ایک گستاخ صرف اتنی سی خواہش ہے کہ بس یہ جو ہے بس کی طرف سے یہ بات منہ سے نکال لے، بس یہ ان کی ٹوٹل کل کائنات اتنی ہے. چلیں راجہ صاحب، ایک آپ نے ایک پہیلی مجھ سے کھیلی، ایک پہیلی میں آپ سے کھیلتا ہوں. پہچانے یہ عمر کون ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا دوست ہے، جاننے والا ہے. آج میں کٹ گئی تھی، صرف آخری جملہ سمجھ میں آیا کہ عمر آپ کا دوست ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ عمر آپ کا دوست ہے، پہچانے یہ کون ہے، یعنی گیس کریں کون ہے. عمر میرا دوست ہے؟ یہ جو آئی ڈی بیٹھی ہوئی نا، عمر آئی ڈی. کون سا عمر؟ یہ بابا جانی کے ساتھ دیکھیے. وہ اچھا، یہ عمر اوپر، میں نیچے دیکھ رہا ہوں. اچھا نہیں، مجھے نہیں پتہ چل رہا. عمر صاحب جی سلام کیجیے. عمر صاحب السلام علیکم. عمر صاحب مصروف ہیں. ایک منٹ میں ان کو پوچھتا ہوں. عمر صاحب کو بس مائک کھول کے تھوڑی سی کھانسی کر دیں، دیکھتے ہیں راجہ صاحب پہچانتے اپنے دوست کو یا نہیں. بابا جانی صاحب یقین کریں، صرف کھانسے نا راجہ صاحب پہچان لیں گے، اتنا پرانا رشتہ ہے ان کا. وڑائد صاحب نے اب یہ آئی ٹی بھی بنا لیے. جیو راجہ صاحب، یہ تو کھانسی بھی نہیں نکالی، پہچان لیا. آپ پہلی پا کے آپ ہی گل کے چھڈ گئے. طاہر راجہ صاحب کہتے ہیں بڑائی صاحب نے یہ والی آئی ڈی بھی بنا لی ہے. کیا نہیں تھا حال ہی پھر ہو گئے. لیکن آ کے اوپر منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھ گئے. یہ مجھے لگتا ہے کہ مصروف ہو گئے، گھر میں بیٹھے ہیں. وہ اوے ہیں، فیملی کے ساتھ ہوں گے، پھر آ جاتے ہیں. ابھی آج ہمارے بھی کچھ لوگوں نے فائر کھولے ہیں آ کے راجہ صاحب پہ، اور سب کہہ رہا ہوں سوری بڑائی صاحب پہ. اپنا بیگ تھے فائر کھولنے ہیں. ہاں جی، تھوڑا ان کی طرف آئے ہیں. میں نے کہا یار مہربانی کرو نہ آؤ. کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا بہت نہیں وہ ٹھیک ہے، بس وہ ابھی کے لیے میں تھوڑا نا، وہ دوسرے پھر مذاق بناتے ہیں، وہ اس چیزوں کو یوز کرتے ہیں. سمجھے آپ کے والد صاحب؟ ہاں صحیح بات ہے، وہ سمجھتا ہوں میں آپ لوگوں کی بات. وہ مجھے بھیج دینا کوئی اگر ایسی ہے بات. ہاں نہیں بھائی، میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ادھر ہی بتاؤں گا. راجہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سوئمنگ آتی ہے سر؟ بہت، کیونکہ ٹوانا صاحب نے آپ کو ادھر، ایک احمدی بھائی آئے تھے تو آپ کو اور وڑائش صاحب کو ایک بوٹ میں ڈال دیا تھا. اچھا، اور وہ بوٹ ڈوب رہی تھی اور اس کے اندر سے ایک ہی بندے کو وہ احمدی بھائی بچا سکتے تھے.
उन्होंने कहा मैं राजा साहब की कुर्बानी देख के वड़ैच साहब को बचा लूंगा। अच्छा, वाह जबरदस्त। ये देखो ना, ये है हमारे अखलाक दूसरों के लिए। हाँ उन्होंने कहा कि चले मेरे अपने भाई की खैर है, लेकिन ये जो उम्मत में भाई हैं इनको उन्होंने कहा नहीं, कि बचा लूंगा। लेकिन जब राजा साहब, जब टवाना साहब ने आपको उस सिनारियो से निकाल के अंसर रजा साहब को डाला तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अब अंसर रजा साहब को बचाऊंगा। अच्छा, डुबोया दोनों दफा मुझे ही है। नहीं, वो उस आप दूसरे सिनारियो में थे ही नहीं। पहले अच्छा, मैं सिनारियो में आपको डुबा दिया और फिर अच्छा अंसर रजा और वड़ैच साहब जब एक बोट में आए हैं तो फिर असल में अंसर रजा साहब। असल में क्या हुआ कि मैंने अफजल वड़ाइद अहमदी का साहब को ना एक तरफ चाहिए। रख के ना आधी जमात डुबो दी थी, टिकटॉक की जितनी जमात है ना। अब मुझे उस अहमदी का नाम चाहिए। मैं ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡੀਐਮ ਕਰ राजा जो वो ਮੈਨੂੰ पूछा गया है, मैं फतेह दो थे आगे मामलात ने जिसे मैं पूछा गया है, सिर्फ मैंने उस सवाल को रोकने के लिए। अच्छा, उस सवाल को भी क्या मैं बताता हूँ, रुके। मैं घर आया हूँ 1 बजे, तो आके ना ये लोग बातें कर रहे थे, मुझे नींद बहुत आई है। मैं सुबह 4 बजे से जॉब पे था, मैं ना जरा आंख लग गई मेरी, मैं आधा घंटा सोया रहा हूँ। आंख खुली है तो मैंने सवाल सुना है टिवाना साहब का, मैं क्या लो जी नमक खट्टा खुल जाना है। तो ये पिछली बार टिवाना साहब ने यही सवाल करके ना लड़ाया था 2 लोगों को, ठीक है। तो मैंने सवाल को रोकने के लिए राजा साहब, वाह इस्लाम हाँ जी जी, वालेकुम। तो मैंने राजा सवाल को साहब, रोकने के वो लिए मैं ना था। राजा साहब यही है वो थोड़ा मुजरिम हाजिर हो गया सर, क्योंकि मैंने ये सोचा कि राजा साहब तो माशाल्लाह अहमदी हैं, तो वड़ैच साहब जो है ना इनको जरूरत है, इनको फिर अहमदी तो करना है ना, तो इनको अच्छा। बचाना था, इसलिए कहा था। क्योंकि नहीं तो लेकिन फिर अंसर भाई ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ मैं ਐਮਪੀ आख्या ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨਾ, ਜੇ ਤਾਇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਤੀ ਚ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਣਾ? ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੇਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਬਚਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਗੇਮ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਿਓ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੁਬੋ दिया, अल्लाह ताला ना डुबोए, बंदा अकाउंट होता है यार। नहीं नासिर भाई, मैं राजा साहब ने बस इतना पूछा कि राजा साहब आप स्विमिंग जानते हैं या नहीं? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਡੁਬੋਏ, ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਡੁਬਾਉਣ? ਉਹ ਯਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਛੋਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ अच्छे जवाबात देते हैं माशाल्लाह। और वैसे भी राजा साहब को बचाने में बहादुरी नहीं थी, डुबोने में बहादुरी है ना नासिर भाई। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਟੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ मजाक सर, ਤੇ कोई गल नहीं। कई अहमदी हमारे भाई सीरियस राजा साहब को बता रहे हैं कि देखो वो अहमदी ने क्या कर दिया है। और मेरे भाई नहीं वो सीरियस नहीं, वो भी आपको तंग कर रहे हैं। मजाक ही कर रहे हैं नासिर भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। मजाक वो आप देखें टवाना साहब और बाबा जी और ताहिर भाई, बाकी दूसरे दोस्त भी, के इनको चूंकि इन्होंने मेरी डीपी देखी हुई है तो इनको उधर लिखा हुआ है, क्योंकि आजकल मैंने छोड़ी हुई है, तो इनको ये पता है कि मैं साइकिलिस्ट हूँ। मैं साइकिलिस्ट हूँ तो मैं फिट हूँ, तो फिट हूँ तो मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। स्प्रिंग वाटर होता है, तो ये इन्होंने दानिश मंडी से काम लिया। शरीफ बनने और उनकी नीयत हमेशा साफ थी। मैंने ब्लॉक रख दिया। और कुछ जय का मैसेज है आपको कुछ?
चलो वो ठीक है, ये अभी माइक करेगा खोल के किसी ਨੂੰ ਅੱਡ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये इंग्लिश तो इसने कसम खाई है ना। हाँ जब इसका नहीं, वीजा मेरा लग रहा था ना ऑस्ट्रेलिया के, मेरा इसने फोन एम्बेसी के अंदर कसम खाई थी कि अंग्रेजी में माइक खोल कर ही बात करूंगा मैं। नहीं, मेरा फोन गाड़ी में पड़ा हुआ, मैं बात कर रहा हूँ। म्यूट पे कर टाणा साहब जब इसने इंग्लिश बोलनी होती है, जब या किसी पर रोब डालना होता है ना, फिर माइक खुला छोड़ देता जाता है। और समझता ये है कि हमें पता नहीं चलता। हमें पता नहीं चल रहा। यार टाणा साहब, अभी मैंने मीठा पान खाया खाने के मजा बाद, आया? और 8-9 साल बाद। पहले मैंने उनसे पूछ लिया कि मीठा ही है ना, तो उन्होंने कहा मीठा ही है, तो बहुत मजे का। सही बना हुआ मीठा पान, बहुत भी साथ बहुत वाली मजा ब्रॉड पे ऑडियो चलेगी कि राजा साहब चूने वाला पान खा के। चूने वाला पान भी मेरा नहीं ख्याल हराम है, लेकिन मैंने तो उसको, तो मुझे देख के ही जो है ना, वो मैं इसमें बहुत सेंसिटिव हुई है, टबैको किसी किस्म का भी जो है उसमें। लेकिन मीठा पान मैं शौक से खा लेता हूँ। मीठे पान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुज़र सेहत है उसके अंदर, बल्कि हर चीज जो है वो नेचुरल होती है और बड़ी अच्छी होती है। कोई वो कुछ गुलाब, तो मैंने ऐसे वीडियोस में देखा है, वो बीच में पिस्ताशियो नट्स वगैरह और हाँ 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 स्वीट्स और हाँ, बहुत कुछ ऐड करते हैं उसमें, मजे बिल्कुल का लगता है। मैंने भी गुलाब जिंदगी कंद में और 2 पता बार नहीं क्या। खाया होगा, 1 या 2 बार मिला के। यार अल्लाह की जो नेमतें हैं ना, थोड़ा सा पानी बहुत बड़ी नेमत है। आजकल कनाडा में बहुत गर्मी पड़ रही शदीद। जब से मैं आया हूँ, सिवाय 1 दिन बारिश हुई है, उसके अलावा बहुत अच्छा मौसम रहा, बहुत धूप, आज भी 30 डिग्री था। अच्छा, और उसमें फिर ये जो मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात है ना, जिसमें सादा पानी ठंडा, या ये लेमनेड वगैरह, या जो वो होता है मिंट का पानी, उसको यहाँ मोहितो कहते हैं, या मिंट मार्गरेटा वगैरह, ये या लस्सी ठंडी। यकीन करे बंदा उसको कि ये गर्मी में ये जब पानी इस तरह के मशरूब या रूह अफ़ज़ा वगैरह, तो अल्लाह का शुक्र इंसान अदा करता है कि कितनी बड़ी ये नेमतें हैं। बेशक बेशक, पानी खुद में बहुत बड़ी नेमत है जी। बिल्कुल। कनाडा का, अच्छा माशाल्लाह, कनाडा की दुनिया में सबसे ज्यादा जो झीलें और रिजर्व्स है ना पानी के, वो कनाडा के पास है। जी, अभी एक झील पे वॉक की है हमने खाने से पहले शाम को, इंटारियो लेक उसको कहते हैं। अच्छा, जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी हो, गहराई में जाके छलांग लगा दें, तैरना भी ना आता तो तब भी नेमत है राज साहब। देखो, ये जो 32 दांतों के अंदर गोश्त का एक छोटा सा लोथड़ा है ना, जिसको जुबान कहते हैं, अब ये बयाक वक्त नेमत भी है और जहमत भी है। अल्लाह ने इसको नेमत बनाया है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है। आप देखते हैं यहाँ सारा दिन नहीं, आपका इशारा ताहिर समझ गया। नहीं, उसको नहीं कहा। नहीं, मैं बिल्कुल इशारा समझ गया यहाँ हूँ। बड़े लोग हैं, टवाना साहब, आप तो को भुगत कहना रहे हैं चाह रहे उनको। हैं, पर इट्स ओके। नहीं, टवाना साहब को भी नहीं, हरगिज भी नहीं। मैं इसके मुझे, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, ऐसी बात ही नहीं की। यकीन करें कि टवाना साहब को माशाल्लाह ने, अल्लाह ने बड़ी खुश गुफ्तारी दी है। बाकी वो जो उनकी बात यहाँ है बात दफा गुस्से में, वो तो मैं उनके सामने यहाँ पब्लिकली हम बात कर लेते हैं। हम कौन सा बच्चे हैं, मैच्योर लोग हैं, तो वो नहीं है बात। लेकिन जो आम तौर पे उनकी जो गुफ्तगू है, वो उनके पास अल्फाज का एक ज़ख़ीरा है और उसकी अदायगी, और उससे सब बातों से मेरा एग्री होना या डिसएग्री होना, ये एक अलग बात है, लेकिन वो अल्लाह ने उनको ये नेमत दी हुई है। अब राजा साहब यकीन करें, जो सीखा ये कॉन्फिडेंस, ये बात करने का लहजा, तरीका, सलीका, दादा वास्ता अफजल बड़ा इतना बाना में बराड़ छड़ देनी है। राजा साहब, अब मैं कैसे झूठ बोलूं? अभी राजा साहब जो है सो है। नहीं, झूठ ना बोलें। नहीं, मैं हमारे ग्रुप में जितने भी आपको लोग मिलेंगे राज साहब, ये सारे लोग वो हैं जो कि वड़ाइस साहब को बैठ के नीचे सुना करते थे। हमने महीनों पहले इन्हें सुने के बाद जो है हमने ऊपर आके इसी वजह से सुन के आपने उनको छोड़ दिया। यार यही नतीजा निकलता है ना फिर, जब इनको सुने ज्यादा तो। नहीं, अफजल साहब ने हमेशा हमें, हर किसी को सिखा कर इन्होंने बोला कि जाओ दुनिया जीतो, अब बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक। जी,
सोनिया खटक साहबा से कैसा चल रहा है आजकल इनका मामला? पता नहीं, ये तो अभी एक्स पे है ही नहीं ना, और वो भी काफ़ी अरसे से वो हो गई थी, बीच में थोड़ी सी एक्टिव हुई थी, आई गेस शायद 1 आध साल पहले की बात होगी, लेकिन वो भी फिर ऐसी कोई प्रॉपरली एक्टिव नहीं थी। उनके आपस के भी जो उनके साथ वो कौन थी, एक वो मोटी सी खातून थी ना, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, यार ना करें, गोंदल 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 समथिंग, शैला गोंदल। खवातीन के बारे में नहीं वो तो अब जो था वो तो सेहतमंद थी। शैला गोंदल जो थी, जिनके हस्बैंड वो गाने गाते थे, उनका नाम तो याद ही नहीं मुझे, उनकी आपस में बहुत लड़ाई हो गई थी, हाँ जी, सोनिया की और शैला गोंदल साहिबा की। ट्विटर ना आजकल बहुत डाउन है, ट्विटर ओवरऑल ही। हाँ, मुझे तो अब काफी अरसा हो गया गए हुए। वो पीक पे जो थी ना एक ट्विटर की, जो उसने देखी है, अब वो शायद वापस आए ना आए, ये पाकिस्तान के सियासी हालात पे डिपेंड करता। एग्जैक्टली, वो वाली पीक अब वापस नहीं आती जो सियासी पीक थी एक बार। अब क्योंकि बस उस वक्त पाकिस्तान में थोड़ी पॉलिटिकल एक इंडिपेंडेंस थी, अब वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, तो वही उसका इफेक्ट है पूरा ट्विटर पे। लेकिन राजा साहब, एक ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, अगर ये जो जितनी मेहनत आप सब लोग इधर कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ की ऑडियंस थोड़ी सी, मैं बोलूँगा कि सतही लेवल से थोड़ी सी कम एजुकेटेड है यहाँ पे ऑडियंस जो है। जी जी, ये ऑडियंस आपको जो आपके लेवल पे बात कर सके या समझने की सलाहियतें जिनकी बेहतर हैं, वो प्लेटफॉर्म्स वो हैं। यहाँ पे जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, शायद इसकी आधी अधूरी मेहनत में आपका मतलब उधर ज़्यादा अच्छे से बात हो सके। यहाँ पर तो अब आप खुद देख लें राजा साहब, अभी तक यही बहस चल रही है, यार बात कर लो, गाली मत दो, और दूसरी तीसरी स्टेटमेंट में गाली आ जाती। कितने अफसोस की बात है ना ये, कसम से यार राजा साहब। नहीं ये बात आपकी दुरुस्त है, गाली मत दो, गाली मत आपकी दो, दुरुस्त गाली है। मत। आप यकीन करें कि वहाँ की एनवायरनमेंट, मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मैं अगर 2 मिसालें आपको दूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी आउटरीच कितनी थी और उसका इम्पैक्ट कितना था। एक जनरल साहब थे, रिटायर्ड, कई रिटायर्ड जनरल्स वो आया करते थे, तो मैंने टवाना साहब एक प्रोग्राम किया 1965 की वॉर पे, तो एक बहुत बड़ा जो मार्का है 65 की वॉर का, वो छंब की फतह थी, और अखनूर जो कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर और दूसरे कश्मीर मकबूजा जो है उसको वो करता अलग, तो वहाँ तक पहुँच गए थे पाकिस्तानी फ़ौज, जनरल अख्तर हुसैन मलिक साहब जो अहमदी जनरल थे उनकी क़यादत में। तो जो में दिफा था जब, तो मैंने इस पे प्रोग्राम किया, स्पेस की एक विद अ गुड ऑडियंस, और उसको पूरा मैंने तारीखी हकायक से उसका बताया, हवाला जात के साथ। तो वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब थे, तो वो कहने लगे कि राज साहब, जनरल अख्तर हुसैन मलिक साहब को तो जाहिर है वो उनका बड़ा एक नाम है, रिस्पेक्ट है आर्मी में, तो लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि वो अहमदी हैं, आपकी कम्युनिटी से। यानी ये देखें, हालांकि वो भी थोड़ा मजहबी मिलान रखते थे, लेकिन उन्होंने कोई इस पे शोर शराबा नहीं किया, वो अच्छा वो कादियानी थे, ये हो गया वो हो गया, नहीं। उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया कि आपकी इस स्पेस के ज़रिए से आज मुझे, हालांकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड है और जनरल अख्तर हुसैन मलिक को ज़ाहिर अच्छी तरह से जानते हैं और उनके कारनामे को, तो ये थी। और इस तरह बहुत अवेयरनेस हमने, हमारी टीम ने अलग फजल से वहाँ वो क्रिएट की। अच्छा, एक दफ़ा ये हुआ कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट को हम टैग किया करते थे। जब भी मैं स्पेस करता था तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब, मरियम नवाज, बिलावल खान साहब और 1-2 और अकाउंट्स को टैग कर देते। तो उसमें जो सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो पाकिस्तान रज़ियल्लाहु अन्हु, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे, उन पे मैंने एक, हमने स्पेस की, मैंने की, और हमारी टीम थी, उसमें गैरत जमात दोस्त भी आते थे। और ज़फ़रुल्लाह खान साहब का बहुत एक कदावर शख्सियत है इंटरनेशनली भी,
تو وہ سپیس ختم ہوئی اور ان کی گورنمنٹ آف جن کو اٹیک کیا تھا ان کے اکاؤنٹ سے چوہدری صاحب کی تصویر اور ان کے کارناموں کا تھوڑا خلاصہ، تو اس پہ ان کے پاکستانی گورنمنٹ کے یعنی آفیشیل اکاؤنٹ سے انہوں نے ٹویٹ کی.